Y pues bien, gente, en el día de hoy vamos a estar jugando de Shapeshifting Detective. Es un juego de asesinatos, misterio. No me acuerdo si era de horror también. Bueno, recién lo leí, pero ahora no me acuerdo. Este es como el juego de Complex. Tenemos que ir eligiendo las mejores opciones para ver qué tal sale el juego. Es con personas reales el juego. Es como una historia así como cinematográfica. Pero están bastante buenos. Creo que en unas 2 horas lo terminamos, más o menos. 2 horas. Antes de finalizar, directo, creo que tiene que estar terminado. ¿Qué hora es? Pues bien. Vamos a darle al nuevo juego. A ver, si los subtítulos se interponen mucho en donde estoy yo. Coso. Esto es sangre. No creo que haya problema por mostrar esto, ¿no? No creo. Creada por Linda. Bueno, esta parte está en inglés, pero está en español el juego. August police are appealing for information following the murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw's body was discovered Dice que la policía está pidiendo información sobre los asesinatos. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline. Dice que cualquier información que brinden será confidencial y agradecida. Bueno, se ve que están buscando información del asesino. You need to learn when to keep your mouth shut. Hay subtítulos. Van a tener que leerlos. Deberías aprender a mantener la boca cerrada, dice. Perfecto. A ver. Las opciones están acá. A ver, me voy a ir para aquel lado, creo. No, a ver, dame un segundito. Es que no sé cómo colocarme. Espérense. ¿Me coloco acá? Es que acá tenemos las opciones. ¿Me puedo colocar acá? Sí. Creo que me voy a colocar acá. Ahí un poquito para no tapar los subtítulos. A ver. ¿Quién eres? Exactly. Rewind. Rebobina. A ver, me voy a colocar acá. Cualquier cosa me muevo. Otra vez. Dice mi inglés básico no me ayuda. Y el mío tampoco. Pero bueno, yo entiendo algo. Es que como estaba como hablando ahí por una radio, se interfería un poco. You're listening to Radio August. Dark Nights with Poe and Monroe. It's 5 o'clock and I'm Alice Monroe with your August update. August police are appealing for information. Bueno, lo mismo. Hemos vuelto a rebobinar. Was discovered last night. Chief DuPont is calling the crime a violent and despicable act. No sé por qué hemos rebobinado. Is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline. It's horrible, Poe. Indeed it is. Bueno, no sé si dijo esto es horrible, Poe, y dijo estoy de acuerdo, Dee, o algo así. Deberías aprender cuando tienes la boca cerrada. Deberías aprender cuando tienes la boca cerrada y lo puedo eliminar si quiero. Pues bien, me voy a quedar callado, a ver. You know why you're here, don't you? Tú sabes por qué estás aquí, ¿no? No, la verdad es que no. The dead girl. La chica muerta. And this. What exactly were you thinking? No sé. You have one job. Don't get caught. No dejes que te pillen. You can do that this time? Yes. ¿Sí? It's a rhetorical question. Mierda. You're going to a town called August. Find Chief DuPont. He's gonna think you're someone else. Bien, tengo que buscar al jefe DuPont. This person. This is who you are now. ¿Esto en Francia? Understood? Sí. Splendid. DuPont no es como un apellido francés.
that you're different, you'll be deprecated. Descontinuado. Deprecated. Si alguien me descubre, seré descontinuado. We O sea que expect seré you to eliminado, use ¿no? your ability. Just don't get caught. And never, ever change into a child. In brighter news, August Nunca me tengo que transformar en un French niño, is dice. celebrating the return of her missing pooch, Barley. The 8-month-old Basset Hound puppy was found outside ¿Dónde será esto? Daryl's ¿Inglaterra chicken o Francia? And that's 5 o'clock with Poe and Monroe. I'm Violet. Welcome to the guest house. There are some rules. In particular, no shoes in the guest house. The carpets are priceless. Now, how long are you staying for? ¿Cuánto tiempo estoy planeando quedarme? A ver, cuánto no estoy seguro, le voy a decir. Nosotros somos Sam. That's fine. It's yours for as long as you want it. Bien, es mío por el tiempo que There's quiera, not dice. many visitors of late. Perhaps the murder will bring some tourists in. Dice que no hubo muchos turistas y que tal vez el asesinato atraiga a más turistas. A ver, visitantes, le voy a decir. ¿Visitantes? It's just you and some tarot readers at the moment. It's deathly quiet. Bien, somos nosotros y los cosos. Y los... ¿Cómo se llama esto? Los que te leen las cartas. Los de tarot. Yes, the murder. You haven't spoken to the chief yet, have you? No, todavía no. ¿El jefe? Chief Dupont. He's the one who booked the room for you. You look lost. You should probably go and speak to the chief. Your room is just down the hall, last on the left. It has its own back door. The chief said that's the way you'd like it. Bien, recordemos las reglas. Just finishing. Bien, esta puede ser una de las asesinas o puede que no. Quizá parecen franceses. Sí, es que parecen franceses. Por los apellidos. Solo estoy buscando depredecir el futuro. A ver, lo voy You don't believe? a ver, lo creo, lo voy a decir, a ver. That sounded serious. You must have a serious job to do. Hi, I'm Bronwyn. Bronwyn, un placer conocerte, soy Sam. Pleased to meet you, Sam. If you'd like a reading. ¿Seguro? What's your question, Sam? Mientras no me cobre, ganaré, le voy a decir. The fool. Bueno, I'm going to see a lot more of you, aren't I, Sam? el tonto me salió. Enjoy the journey. But remember, not everything is winnable. I'm in room 1 and that's down the hall. Lorraine's in 2, Lexi's in 3. And which room are you in, Sam? Le voy a decir la última. Porque si le digo que no lo quiero decir, igual lo vas a ver. Good. We're neighbors. Just knock if you need me. ¿Cómo se llama esta? Dijo Raine y Lexi o algo así. Her lonely, nearly empty home every night. Ah, final de radio. After night. When she finally had enough of the burning. No me interesa la radio. ¿Salimos? ¿Qué dice? La segunda es la asesina. El del tarot va quién fue el asesino. ¿Cómo? No entendí. Vamos a la habitación. ¿Para qué quiero llamar un taxi? ¿O no? A ver, son 3 tarotistas y cosas. ¿Alguien se tiró alguna vez las cartas? ¿O les han tirado las cartas? A mí no. Bueno, no sé cómo funciona eso lo de las cartas. Aparentemente te pueden leer. Es lo mismo que cuando te van a leer la mano. Nosotros tenemos como la línea de la vida, la línea de salud, la línea del dinero, la línea de las relaciones o del amor o algo así. Y te la van leyendo, depende de cómo sea tu línea de la mano o algo así, ¿no? Salir de transformación fijada. ¿Esto cómo es lo de la transformación? A ver. ¿Qué tengo que hacer? Afinar la radio, ir a tu habitación. Llamar un taxi, a ver. Visitar al jefe. Ah, que tengo que visitar al jefe, cierto. Good, you got my message.
Chief Inspector DuPont. I wasn't sure you'd come, but I suppose you're between jobs? ¿Qué dicen? Yo hago trucos con las cartas. Como ¿cuál, por ejemplo? A mí no me salen. Yo intenté ese el de las cosas en el que tenés que en una mano y después que vayan todas para la otra. Ese no me sale. El único que he intentado, después los demás no. Es que necesitas ser rápido con las manos para hacer los trucos de cartas, ¿o no? No estás seguro si vendrías, pero supongo que ahora estás sin trabajo. Soy Sam. Well, we both know that's not true. But I like it. Sam. Ah, que no me llamo You're Sam. clever now. So, the job. DIRECTO Shaw. 21, accomplished cellist, redhead. Strangled. I know who did it, but I need proof. Bien. It's your tarot readers. A ver, la chica tenía 21 años, no me acuerdo, Violeta dijo, no me acuerdo cómo dijo, y tocaba el violonchelo. El violonchelo es el chelo, ¿o no? Es el grandote. Bueno, ese es el chelo. Y el violonchelo no sé si será diferente. Han sido los lectores de tarot. Dorota Show. ¿Por qué los lectores de tarot? Because they predicted it. Porque lo The older predijeron. one, Bronwyn, she came into my office last night talking all crazy and saying DIRECTO was in trouble. I did my best not to lock her up. Bien, loca. It all sounded crazy to me. Tarot, the spirit world, cards that move, trans-dimensional thingamajigs. To be honest, I thought she'd probably been smoking. That's why I didn't take it seriously. Dijo que pensó que se había fumado algo la tarotista cuando le dijo todo eso lo del futuro. Porque ella no está en la cárcel. Bueno, se ve que los tarotistas predijeron la muerte de la chica esta. Y como que no le creció mucho y que pensó que se había fumado algo. Porque ella no está en la cárcel. Because things, I don't have enough on her. That's where you come in. The free guest house stay isn't free. I need you to work the case and report back to me. Find out things from the inside. Can you do it? Quiere que averigüe las cosas. Lo intentaré, lo voy a decir. Okay. I'll be telling everyone that you've been hired by the Shaws because obviously local law enforcement is either too incompetent or too overworked to solve anything. That gives you a license to talk to people, but only notionally. Don't actually touch people. No puedo tocar a nadie, dice. You don't Ni have any estorbar. real authority, understand? But you help me out, I'll help you. Dice que tengo que investigar, pero no tengo autoridad. No tengo nada de nada. A ver, ayudarme. Dice, el pelado es el malo. No sé, es que puede ser cualquiera. Do I have to spell it out? I'll make your problem go away, or at least sink it to the bottom of a pile of paperwork. Dice que me puede ayudar haciendo que los problemas desaparezcan. O dejarlos abajo. Para que se tarden mucho en solucionar. El asesino acá puede ser cualquiera. Puede ser puede ser los tarotistas, puede ser la que me atendió al principio. Puede ser cualquiera. Porque en el juego, cuando comenzamos, el asesino se elige al azar. Hay como 1500 interacciones o algo así. ¿Problema? Your old town? The problem? No sé qué problema tuve en mi Come and ciudad. find me when you're settled. This is second chance Sunday for you, Sam. Don't blow it. Segunda oportunidad tuve. ¿Tienes un alibi para la noche pasada? ¿Dónde mataron a Dorota? ¿Qué puedes contar sobre Violet? ¿Qué es lo que sabemos? A ver, le voy a preguntar qué es lo que sabemos. Not much. Perhaps you should do some investigating? No mucho, dice. Cuéntame sobre Dorota. What do you want to know? She was a cellist, selected for a Bien. scholarship at Juilliard. Estaba seleccionado para una beca. I'm more of a Bon Jovi fan myself. Bien. Era una violonchelista y tenía una beca para la... No sé si es una universidad o si es algún coso de música. Algún conservatorio. A ver, ¿cuándo fue que la asesinaron? Don't read the paper, do you? Yesterday, Monday the 9th at approximately 9 p.m. according to the coroner. We got a call from the mother just after 10 p.m. Bien. A las 9 de la noche. No sé si... A ver, esperen. No sé si tengo que ir anotando esto. A ver, lo voy a ir anotando. Dorotea era, ¿no? Violonchelista, tenía beca.
murió a las 9 de la noche. No sé si tengo que ir recordando las pistas o algo. Dice, el pelado es sospechoso. Esa calva me da mala espina. Bueno, por lo general casi siempre los pelados son malos, ¿o no? En los juegos y eso. ¿Dónde la mataron? A ver. In her bedroom. En su dormitorio. She was naked. Desnuda. Strangled. Estrangulada. No signs of sexual activity of any kind. It was a weird scene to look at. There was one thing, but it's strictly between you and me. Dorota had a gold coin in her mouth. Una moneda de oro. I'm being serious now, Sam. Not a word of this. It's the one thing only the killer would know. Bien. No puedo decir nada de la moneda de oro, esperen. Estaba en su habitación desnuda. ¿Qué nos dijo? Estaba en la habitación desnuda. No hubo violación. Y una... Espera. No hubo. Y una moneda de oro en su boca. Entre paréntesis, no revelar. Ahí está. Estoy anotando las pistas porque ya veo que me las voy a ir olvidando. ¿Qué me puedes contar sobre Violet? Born here, runs the local guest house. Lovely lady. Where are you going with this, Sam? What's she told you? Nada. She told you she's taking pills, didn't she? Let me handle Violet. She didn't kill anyone. Ella no fue, dice. Bueno, no sé. Un alibi, no sé qué es un alibi. Do I have an alibi for last night? Do I? Okay. I was here, and there are video monitors that will prove it. Ah, es como una coartada. Un alibi es como una coartada. Not much. Perhaps you should do some investigating? Bien, salimos. Vamos al hostal. Tengo que hablar con todos. Vamos con Violet. I assume you've been to see Chief DuPont already. A ver, espera. Creo que voy a hacer un coso. A ver. Violet. Voy a ir a anotar lo que me vayan diciendo. ¿Conocías a Dorota? Dorota se llama... ¿No sería mejor que se llamase Dorotea? Pero bueno. Not really. I'm sure she was a precious lamb, though. Cordera preciosa. Cordera preciosa. Yes, a lamb. Young. Innocent. Lambs get slaughtered, though, don't they? Bien. Al fin... A ver, bueno. Nice, yes, that's a good description. Actually, I thought she was a bit slutty, to be honest. Fulana. Bien, a ver, por lo que la respuesta, esta es rara. Ahí está, perfecto. ¿Era Dorota una fulana? Sorry. I'm gossiping. I don't want to talk ill of the dead. Sí. Ask her boyfriend. ¿Dónde puedo encontrar a su novio? Oscar lives at the vicarage next to the church. Don't tell him I sent you, though. I'm sure he's sick of seeing people already. Bien, nos dijo que era... dijo que era una cordera. ¿Y qué más nos dijo? Y... fulana. Los corderos deben ser masacrados. Perfecto. ¿Qué más nos va a decir? A ver. ¿Quiénes son los demás huéspedes? They're tarot readers. Lectores de tarot. I'm thinking of asking them to leave, actually. Que se vayan, pero ¿no es malo para el negocio echar a la gente? Esa directiva me da más mala espina que el pelado. Bueno, ¿al final van a ser todos los sospechosos o qué? ¿Por qué cree que se vayan? Because they may have killed someone. It's not great for my reputation, is it? Stay at Violet's, the home of killers and hobos. ¿Mendigos? I'm sorry, it's a derogatory word, isn't it? But strange people seem to gravitate towards this guest house, Sam. I think I'll get the sign changed. Bien, discrimina mucho. Más características. Es discriminación.
patrocinadora y quiere echar a todos. Perfecto. Se preocupa por su reputación. Estos que estoy tomando son como las típicas notas que va tomando la policía o los detectives. ¿Qué estuviste haciendo la noche pasada? It's the strangest thing. I honestly don't remember. No se acuerda. But I imagine I was here or getting groceries somewhere. No tiene coartada. No recuerda qué hizo. ¿Estuviste alguna vez en la casa de Dorota? Uy, qué mal que está traducido. Miren cómo está escrito casa. ¿Es o no? Dice para mí que esa tipa es egocéntrica nomás. También puede ser. Pero miren cómo está traducido. ¿Estuviste alguna vez en la casa de Dorota? No, and I didn't murder her if that's what you're asking. Bien, no estuvo nunca. Nunca estuvo en la casa. El jefe Dupont dijo que te estás tomando unas pastillas. ¿Para qué son? I take clozapine. I Clozapine. think they're for Para la anxiety. ansiedad. I'm a very anxious person. Bien. Toma clozapine para la ansiedad. Clozapina era para la esquizofrenia, ¿no? I don't know, Dr. Sam, you tell me. Perfecto. Pero es esquizofrénica. Perfecto. Eso me cuadraría mucho más. Bien. Vamos a Bronwyn. Sam, is it? I'm sensing you're not here for a reading. A ver, esta es Bronwyn, ¿no? Espérense un cachito. Bronwyn. A ver. Tengo unas preguntas sobre el asesinato. Chief Dupont thinks I did it. I'm hoping you'll convince him otherwise. ¿Por qué debería yo convencerlo? A ver, ¿hasta qué punto lo conocías? I didn't. We've only been here 2 days. I understand it's suspicious me being a stranger in town, but it's the truth. La conocí hace 2 días, dijo. La conoció 2 días. Con la excepción de que predijiste su muerte. We saw danger in the cards and we tried to stop it. Trust me, Sam, we're on the same team. No sé, yo no confío en nadie. Predijo su muerte, perfecto. ¿Cómo predijiste el asesinato? We saw it in the cards, not images, feelings, impressions. Tuvieron Tarot sentimientos. can be very powerful. ¿Acaso nos puedes preguntar quién es el Not these asesino? cards. They only tell us what they want us to know. Bien. ¿Dónde estaba la noche pasada a las 9? In my room, reading. I found a trashy romance novel under the bed. Una vela vulgar. I'm assuming it's Novela. Violet's. It's all swooning heroines and brooding vampire Casanovas. Thank God Lexi saved me. Bien. Verá, estuvo en su habitación leyendo una novela erótica. Perfecto. ¿Qué más hay? Dice que la salvó Lexi. Lexi la salvó. ¿Pero de qué? She came to my room to chat for a little while. That was around 9, I think. You can ask her. Bien. ¿Por qué llegó a las 9 a su cuarto? ¿Crees que Violet es vulgar? I said the book was trashy. Look at this place. If her guest house is anything to go by, Violet's the opposite of trashy. Bien. Violet no es vulgar. Dice... ella es una esquizofrénica, entonces todos los personajes son producto de su importancia. ¿Te imaginas? De su imaginación. No creo. No creo. Visitar a Raye. Pero lo voy a anotar antes de visitarla. Raye. O Raye.
You must be a new guest. Or you're burglaring us. Les... I'm Rain, by the way. Rain. Soy Sam. Pleased to meet you, Sam. Enjoy your stay. The hot water goes off at 9, by the way. So it's cold showers from there on in. It really bugs me. Bien, espera, información. A las 9 cortan el agua caliente. Eso es importante. Porque es la hora del asesinato. ¿Qué sabes sobre Dorota? I didn't know her. I know she was called No la Dorota conocía, Shaw. dice. She was young, had red hair, a talented musician. Dice que no la conoce, pero ¿cómo sabes que es joven y pelirroja? No la conoce, pero la describe. ¿Está relacionado con Dorota de alguna manera? No, not at all. You're completely barking up the wrong tree there. Bueno, es lo que diría el asesino, exactamente. Los dientes blancos tiene. Spoken like the true killer. Posing as a detective, trying to frame someone else for the murder. También es cierto. ¿Cómo has hecho el asesinato? We did a reading. A group reading. Una lectura grupal. With a special tarot deck. ¿Qué es una lectura grupal? The three of us get together and read the same cards. Bronwyn says it makes the whole thing stronger or more powerful or something. But I'm pretty sure I'd get the same answers just on my own. Bien. Aparentemente se juntaron los tres y hicieron toda la misma lectura para que fuese más poderoso o algo así. Cuéntame sobre la baraja de tarot especial. Mercury? Mercurio. It's not exactly from here. With a normal tarot deck, you'd have the question, so you'd be the querent. With Mercury, it gives you the question and the answer. The cards themselves kind of change. It's a special deck. Bien. Esperen. Usaron a Mercurio, una baraja especial. Estoy acá con mis anotaciones. Che, si no anoto esto, me olvido de todo, les digo. Ese tipo es un troll, creo yo, puede ser. ¿Puedo ver el tarot Mercurio? I don't have it at the moment. Bronwyn has it. Bronwyn lo tiene. ¿Qué estabas haciendo la noche pasada? I was in my room. Praying, actually. Orando. I don't believe in God, but I was still praying. It didn't work. Bien, en su habitación orando. Habitación orando. Perfecto. ¿Qué es lo que no funcionó? My prayer. That the girl would be safe. Bien, no ha funcionado la oración. Perfecto. ¿Quién dijo que tenía Brownie, no? Quiero ver la baraja. Mercury. Sure. I'll just get it. It feels a bit sacrilegious just spreading it out to show you. Un sacrilegio es. It doesn't really answer questions, it more asks them. Hace preguntas, dice. Do you want it to ask you a question, Sam? A ver si. It wants to know if you're happy being the person you are now. Con lo que soy como persona. Pues sí. Mercury doesn't agree. ¿Por In qué no? fact, if anything, and I could be wrong, it's suggesting that you're not even the person you're saying you are now. I've only had that reading once before. Como que ya nos han descubierto. Salimos de acá. Nos vamos. Vamos con Lexi. Lexi es la siguiente tarotista. Lexi, lo voy a anotar acá. Espera, no funcionó. Espera, Browin, le voy a colocar que nos ha descubierto a medias. Vamos que ya vamos por la mitad de cosa, ¿cómo se llama esto? Por la mitad de interrogatorio. Hi, Sam, is it? Come on in, make yourself at home. Mi casa es su casa. Oh, es española este. Bueno, ¿española o latina?
¿O no? Hola, bienvenido. ¿Maru? ¿Maru es, no? Sí. Es que no estoy viendo acá. Bueno, pues bienvenido. Dice, no creo que ese tipo ore, la verdad. Es que yo no puedo creer en ninguno de acá, de las personas estas. No puedo creer en nadie. A ver, ¿conocías a Dorota? I don't know anyone in this town, except for Bronwyn and Rain, obviously, and Violet, and the Chief, and now you. Bueno, Sorry, conocías I'm a bit todo. nervous. Bien, está nerviosa, perfecto. ¿Cómo supiste que ella iba a morir? Good old-fashioned fortune telling. Well, kind of. We drew a card each and smushed them all together. Do you know what the most dangerous tarot card is? Espera. Está nerviosa. Habla muy rápido. Perfecto. La muerte, el diablo, la ardilla feliz. A ver, voy a decir la ardilla feliz. You've done your research. The happy squirrel was vague and mysterious, Ah, pues sí. but not evil. Ah. Hay una ardilla feliz. Al final, ¿cuál es la carta de terror más peligrosa? The Five of Swords. El 5 de I think espadas. so anyway. There's nothing more dangerous than someone taking whatever they want, no matter the cost. A ver, el 5 de espadas es la carta más peligrosa según ella. A ver, sacate un 5 de espadas para Dorota. Yeah, I did. Rain got the Knight of Wands, that's Dorota, and Bronwyn got the Ten of Swords, which is, well, you know. Swords in general are bad. Se ve que uno sacó, el que estaba orando, el hombre sacó, no me acuerdo qué carta, que significaba que era Dorota. Bronwyn sacó el 10 de espada, que significa que la iban a apuñalar, y esta sacó el 5. ¿Hasta qué punto conoces a Bronwyn? She's like my big sister, so pretty well. ¿Cree que ella mató a Dorota? No. A ver, es cercana a Bronwyn. Cercana a Bronwyn. Perdonen que estamos agarrando así como pausas, pero es necesario porque estoy anotando la información. Si no, no vamos a poder resolver el caso. ¿Por qué viniste a August? The cards told us to. Well, the cards of Rain. Tarot gives us a rough direction and he narrows it down with some astrological jiggery pokery. He's basically a walking esoteric library. And if that sounds dull, let me reassure you, it is. Dijo que Rain dijo que viniese, ¿no? Las cartas y Rain dijeron que vengan. Rain es el de Caso, el que estaba orando, al que interrogamos anteriormente. ¿Haces todo lo que las cartas te digan que hagas? No. Well, yeah. Well, no. We have a job to do. ¿Un trabajo? I didn't say job. I said job. No, dijiste trabajo. ¿Un trabajo? ¿Qué es un trabajo? Okay. We make a cheese obelisk, a chob, and depending on the shape of that chob, we get different answers to questions. No entiendo. Sé que estás mintiendo. No, you don't. ¿Qué estabas haciendo la noche pasada? Para. Hacen lo que le dicen las cartas. Porque dijo que sí. ¿O no? Dijo que sí. Espérense un cachito. Ahí está. ¿Qué estabas haciendo la noche pasada? I was in my room all night with Bronwyn. We were painting our nails. Está mintiendo. Está mintiendo. Dijo que estaba con Bronwyn pintándose las uñas. No sé si será verdad o no. Bueno, Lexi llegó a las cosas. Puedo ver tus uñas, le voy a decir. No, I mean, yeah. I've already cleaned it off. Ay, no sé. Se quitó el esmalte, supuestamente.
Y dice, creo que ella sabe algo, pero no creo que sea ella. No sé, es que me está mintiendo mucho. Me ha mentido demasiado. No, este no me dice nada. A ver. ¿Este me dice algo? Tampoco. Es que me dijo que estuvo con la otra, pero bueno. Afinar la radio. Elevating the water. I mean, it's you're kind of lost. You're never reaching your end goal. A ver, ¿esta me dice algo antes de irme? No. Pues bien. ¿Qué pasa si voy a mi habitación? Find somewhere safe to transition. You're not a superhero. Ah, me puedo transformar en quien yo quiera. A ver. Me puedo transformar en... en la casera. Hello, I'm Violet. I'm Violet. A ver qué pasa. But what else do you need? Oh yeah. Vamos con... Do exactly. That's exactly right. So what the typebook refers to is actually... You don't trust me, do you, Violet? Is it because I read tarot? Why don't you let me pull a card for you? No, thank you. No, thank you. No, gracias. Okay. Did you sleep well last night? ¿Dormiste bien la noche pasada? Yes, thank you. Ahora estamos transformados. I didn't see you yesterday evening. Quizá parece muy sospechoso para encubrir a alguien, no sé. Sí, no sé. A ver, Farol, ¿no te he visto ayer por la noche? I stayed in my room. You can ask Lexi. That reminds me, I think I found a book of yours. It's called He Came Through the Shadows. What makes you think it's mine? ¿Por qué cree que me pertenece a mí? Your name's written on the inside cover. Perfecto. Then you should always be receiving positive things in return. Espera, If they're a negative... voy a apagar la radio. No sé. No me gusta que esté sonando tanto de fondo. Bien, vamos con Lexi. Hello, Violet. Is everything okay? Ignore the mess. I was just going to tidy it up. Did you have a pleasant evening last A ver, night? ¿pasaste un tiempo agradable la noche pasada? Great, thanks. The room's really lovely. But you weren't in this room, were you? Pero tú no estás en esta habitación, ¿no? No te he visto ayer por la noche, lo voy a decir. I stayed here. I was playing solitaire with Bronwyn. Isn't solitaire... You weren't painting your nails? A ver, el solitario no es para un jugador, lo voy a decir. No le voy a decir lo de las uñas, porque ella no sabe. Yeah, I was playing and she was scoring. A ver, anotemos. Espérate. El nombre de Violet estaba en el libro. Bien. Y esta es Lexi. Dijo que estaba jugando solitario con Browin. Bien, ¿listo? Salir. Vamos con Raye. Mrs. Gallagher, an unexpected pleasure. How long are you planning to be? In town? A ver cuándo se quiere quedar. Until the tarot tells us to leave, or you kick us out, obviously. No sabe cuándo se van a quedar. How did you know Dorota was going to die? ¿Cómo supiste que Dorota iba a morir? ¿Por qué crees que la policía sospecha de Browin? Why do you think Now that's a very good question. Logically speaking, you'd assume all three of us were in on it. Or none of us. Uy, me cagó. Bien, vamos a la habitación y vamos a hacer una transformación. En el pelado. Hi, Hi, I'm Chief DuPont. A ver, los voy a ir a apretar un poco.
y después voy a ir transformado. Vamos a visitar a Who Violet. knows whether you've made the right decision or not, Claude? How's Bronwyn been? ¿Qué tal estuvo Bronwyn? ¿Qué estabas haciendo la noche pasada? ¿Qué tal estuvo Bronwyn? Le voy a decir. Overly nice. She's covering her tracks well if she has anything to hide. Ella esconde todo muy bien, dice. What was it I asked you to do again? ¿Qué era lo que quería que tú hicieras? ¿Me puedes recordar? You just told me to report back to you if I noticed anything Sí, veía algo suspicious. sospechoso, bien. Good grief, Claude. You're a bit young to be losing your marbles already. What were you ¿Qué doing estabas last haciendo la night? noche pasada? Claude, we've been through this. I honestly don't remember. Bien, no se acuerda. I checked my diary and there's no entry, so I was probably here, as always. How can you not remember, Violet? ¿Cómo puedes no recordarlo? I don't know. Which is exactly what I said in my statement. Don't try and get me to contradict myself. A ver, hay unas preguntas que tengo que tener mucho cuidado. Porque, no sé. Tengo miedo de pisarme. A ver. Vamos con Raye, después con Lexi y después con Bronwyn. Good evening, Chief Dupont. Dorota's family. What does the tarot say about La familia Dorota, ¿qué te dice el tarot sobre ellos? ¿Fue detenida Bronwyn alguna vez? I can do a reading if you want. Yes. Yes, a ver. ¿Qué me dice sobre su familia? It's the Five of Cups. It talks about loss and dealing with that loss. Una pérdida. I don't think you need a tarot reader to interpret that one. Bronwyn ever been arrested? ¿Fue detenida Bronwyn alguna vez? Not since I've met her. She's a lawful, Bien. good Ella es buena gente. character. If you play D&D. Lexi ever been in trouble with the police? A ver, ¿y la Lexi tuvo problemas? No. Not to my knowledge. She's sweet and innocent. Bueno, y mentirosa. Or haven't you picked up on that yet? Es mentirosa compulsiva. Bien, vamos con Lexi. Y después voy a ir con Bronwyn. Quiero que se pisen. Oh, Chief Inspector, you gave me a shock. What is it? What have I done? Tell me about Bronwyn. ¿Por qué estás aquí en August? Well, it's not for the nightlife, I can tell you that. This is where the cards told us to go. I guess you could call it destiny. Destino. Do you know anyone here? ¿Conoce alguno de los locales? ¿Qué es lo que no te gusta de la vida nocturna? ¿Qué es lo que no te gusta de la vida nocturna? There isn't any. And sometimes a girl needs a party. Tell me about Bronwyn. Tell me about Bronwyn. A ver, cuéntame sobre Bronwyn. She's an Aquarius, her favourite colour is green. What else do you need to know? Ah, Is she your leader? espera, ¿es acuario? Espérate. Es acuario y le gusta el verde. Más información. ¿Es ella vuestro líder? ¿Ha matado en el pasado? ¿Está dispuesta a ir a la casa por ella? Espera, ¿es ella vuestro líder? Leader? This isn't a cult. She looks after me and Rain. Make sure we eat healthy and brush our teeth. What were you doing last night? ¿Qué estabas haciendo la noche pasada? Nothing. I mean, I was here all night. This cat's on her. Bron can vouch for me. Bien. Dice que lo puede confirmar Bronwyn. Chief Dupont, what a pleasant surprise. I think we've covered just about everything twice over, but if you think I'm hiding something... Who are you really, Bronwyn Castle? ¿Quién eres en realidad? Does it bother you, Chief Dupont, knowing there are things in this world that aren't black and white? You don't know what to file me under, and that makes you uncomfortable. Or perhaps you've already made up your mind Que no about tengo me. nada decidido Why todavía. don't you tell me who you think I am? Eres You're a una con artist. artista de la estafa, lo voy a decir. I haven't asked anyone for a penny. No le voy a decir asesina porque todavía no sabemos. Bien, hemos hablado con todos. Vamos a hacer otra... Bien. Ahora en el chico este. Hello, I'm Rain. Bien. Somos Rain.
Salimos. Tengo que hacer este y 2 transformaciones más, que son las más importantes. Vamos con Violet. No está. ¿Se fue? Bien, vamos con Bronwyn. Have you met the new detective yet? We're basically under 24-hour surveillance now. Do you think Sam's onto us? ¿Crees tú que Sam va por nosotros? Onto what exactly? The real reason we're here. La verdadera razón por la que estamos aquí, lo que hicimos la noche pasada, nuestro papel en el asesinato. Our role in the murder. Le voy a decir. Espera, es que cualquiera me puede incriminar. Lo que hicimos la noche pasada. As far as Sam's concerned, me and Lexi were together and you were praying in your room. It's half true at least. Es medio verdad. Uy. Es medio verdad. A ver, vamos con Lexi. Rain, I'm so worried about Bronwyn. What are we going to do? Why are you worried about Bronwyn? A ver, ¿por qué te preocupas por Bronwyn? Dice, ya no sé de quién sospechar. Yo tampoco. Y es Do uno you solo. think she killed Dorota? Maybe she did kill Dorota. A lo mejor ella mató a Dorota. That's not even funny, Rain. Bronwyn's the least murdery person we know. Okay, let's say she did do it. What possible reason could she have for killing Dorota? Psychopathic tendencies? Un crimen pasional. Crime of... Maybe. Maybe Bronwyn and Dorota were secretly lovers. And Bronwyn found out that Dorota was seeing someone else and killed her in a jealous fit of rage. Or maybe that's just another one of your twisted late night fantasies, in which case, leave me out of it. Pues bien. ¿Y la casera no está? ¿No? Pues bien, vamos a volver a transformarnos. No nos queda de otra, ¿no? Bien, vamos a... Bien, hemos descubierto algo. Hi, Es medio verdad todo. I'm Lexi. Bien, somos Lexi. Es todo medio verdad. Vamos con... Hello, Ahora sí está. Lexi. What can I do for you? Please Oh. don't ask us to leave. Por favor, no nos pidas que nos vayamos. La policía quiere los alivie de todos para la noche pasada. No, esa no. Por favor, no nos pidas que nos vayamos. Have you been speaking to Sam? You're safe for the minute. That sounds ominous. Eso suena inquietante. If one of your crew did murder Dorota, you can't really stay here, can you? Y pues la verdad The no, police want no. alibis from everyone for last night. La policía quiere los alibis de todos para la noche pasada. O sea, las coartadas o lo que han hecho. Well, I don't have one. I literally can't remember what I was doing. Pero ¿por qué no se acuerdan? Pero este juegan demasiado con el anillo. Cuando alguien juega con el anillo significa que está mintiendo o algo así, ¿no? O que tiene algo que esconder. Es como... En psicología se decía algo así. Como que el cuerpo reacciona a X cosas. Something's weird, isn't it? Mom seems strange today. How are you? Como que cuando jugamos con las manos o estamos nerviosos o estamos mintiendo cuando jugamos con algún anillo o algo. ¿Cómo estás? Do you think Bronwyn might get falsely imprisoned? It happens all the time. Are you looking to take over? ¿Quieres tomar las riendas? No. I'm just worried. Está preocupado. A ver, vamos con Bronwyn. What's up, Lexi? I'm sensing something's on your mind. I'm worried about our alibi. Me preocupa tu coartada. Don't worry about that. We don't have anything to hide. I'm more worried about Violet. I didn't see her last night, did you? You think she's the murderer? ¿Crees tú que ella es la asesina? I'm not sure I go that far, but it's definitely suspicious. No sé quién es. Es que no tengo pistas, no tengo nada. Bien, vamos con la última y ya está. Hi, I'm Bronwyn. Dice... Re mentirosa nos salió. Sí, no, es que no sé quién está mintiendo y quién no. Bueno, en realidad están mintiendo todos. Ahora tenemos que ir con el detective. Vamos con
there Violet. something I can help with, Miss Castle? I hope we're not being too much trouble. Espero que no tengamos problemas graves. A ver. It's very brave of you to tell the chief that DIRECTO will be murdered and then stick around afterwards. I'd have run for sure. You strike me as someone braver than that. A mí me da que tú eres más valiente. ¿Por qué iba yo a escapar? A ver, le voy a decir. A mí me da que tú eres más valiente. I'm brave, but I'm not stupid. Encima puedo hacer solamente una pregunta. No puedo hacer todas. Vamos con Raye. Ron, something doesn't feel right. I don't know what exactly, but Algo no está bien, dice. it's not right. Thoughts on Dorota? ¿Alguna idea sobre Dorota? Well, it's hard to say with just one victim. Musical talent, red hair. If there's another, there will be a pattern. Do you think it's another rite? A rite? Otro ritual. As in the same thing we were chasing after in Birmingham? I suppose it doesn't really matter. Just have to try and stop it. Stop it? Espera. Esperen. ¿Dónde está este? Un ritual. Habló sobre un ritual en... ¿Cómo se llama esto? Birmingham. Y quieren pararlo. ¿Pararlo? Yes, stop it. If it's a traveller killing things. Traveler? ¿Viajero? Bron, you're acting weird. Are you still you? Of course. Of course. Stop freaking me out. It's not cool in this current climate. Uy, casi meto la pata. Quise para mí Dorota se mató para no estar rodeada de mentirosos. Puede ser, la verdad. Vamos con Lexi. Ron, are you okay? I'm not okay. No estoy bien, lo voy a decir. Well, if you're worried, I should be worried. Why are you worried? Should I be worried? Are you worried? Está preocupada. Only if you are. This could go on in circles for a while. Let's just keep cool and stay in our rooms. Bien, nos tenemos que calmar y quedarnos en las habitaciones, pero no les puede sacar información. Bien, vamos a la habitación, volver a Sam. Y me voy a ir. ¿Qué pasa si voy a visitar a Violet? Before you even open your mouth, I'd just like to remind everyone around here that I did not kill DIRECTO. Question after question after question after question. If Chief DuPont thought it was me, I'd still be at the station. So can we please talk about something else? Bueno, sí, nos ha enojado un poco. Bien, a ver... Es que te cansa. A ver, ¿qué nos dice Bronwyn? Nada. Los demás... Antes de irme, ¿me van a decir algo? No. No. Y me queda Lexi nomás. ¿Lexi me dice algo? Pues yo creo que la radio tiene algo que ver, pero no la quiero prender. Vamos a llamar un taxi. It's 6 o'clock and you're listening to Radio August. Police investigating the murder of Dorota Shaw are appealing to the community to help catch her killer. Ahora sí está The body of subtitulado. 21-year-old Miss Shaw, an accomplished cellist, was found in her home last night. Police are describing the murder as a violent and despicable act. Monroe. Bueno, ahí lo pueden leer. It's just terrible. Meanwhile, out of respect for the victim and her family, this weekend's El Festival de los Tulip Tulipanes Festival has been postponed. se ha New suspendido. dates will be announced shortly, so do stay tuned to Radio August for updates. I heard Dorota Shaw was due to play this weekend. At the Tulip Festival. Indeed. I understand why they'd want to Bueno, postpone van a it. suspender el festival, dice. Tonight the weather will be mostly dry and warm, but be on the lookout for dark clouds on the horizon, as there may be scattered showers. Puede haber chubascos Best take an aislados. umbrella, Monroe, so you don't get wet. I like getting wet. Me gusta mojarme, dice la That's otra. 6 o'clock with Poe and Monroe. Pues bien, ahí tenemos más o menos la radio. A ver. Que esto va por capítulos. Bueno, vamos al siguiente capítulo. No puedo seguir investigando si total ya está.
Ya investigué todo lo que había que investigar, ¿no? Vamos a visitar al jefe, vamos. No, vamos a visitar a Oscar. No sé quién es Oscar, pero vamos. Who are you? Me llamo Sam. Los Show me contrataron para investigar el asesinato. Right, because the local police are so rubbish. It's been a day, a whole day. No lo voy a decir. It's typical of them. Me aparecía la opción de soy Sam, un detective metamorfo. No le voy a decir eso. Metamorfo es como la habilidad para cambiar de apariencia. Como metamorfosis. ¿Viste a Dorota ayer? Yeah, I went round there in the afternoon. Her parents were at work, and we were, hanging out. Bien. I left at about 5. Espera, este es de Oscar, espérate. Otro nuevo sospechoso. Oscar. Pareja de la víctima. Lo voy a decir. Pareja de la víctima. Estuvo con ella y se fue a las 5. Perfecto. ¿Dónde estuviste la noche pasada a las 9? Playing football. It was just 5 aside. Finished at about 9:30. I called her, but she never picked up. Bien. Jugó fútbol hasta las 20:30. Perfecto. ¿Más pistas? ¿Qué me puede contar sobre los padres de Dorota? Not much. They always seemed happy to see me. I don't think they meant it. They wanted Dorota to focus on her music. Bien. Espera. Padres. No sé cómo colocarlos, pero bueno. Que querían que se concentrara en la música. Esto lo escribí en el apartado de Dorota. ¿Desde hace cuánto salías con Dorota? Not long, a couple of months maybe. We did care for each other. Bien, salía con ella hace unos meses. Con ella hace unos meses. Poco a poco. Dice, esto está re complicado. Ya me quemé la cabeza de tanto pensar. No, sí, yo también. Yo por eso voy a anotar. Mira, si no anoto todo lo que me van diciendo, ya me olvidé la mitad de las cosas. ¿Alguna idea de quién pudo hacerlo con ella? ¿Salía ella con alguien más? No. Why? Fue asesinada en su dormitorio. Chief DuPont said there was no signs of anything like that. ¿Es posible que el asesino se escondiera en la habitación de Dorota? What, you mean watching us? That's disturbing. No, it couldn't have been. The only place he could have hidden would be in the closet. And En el armario, dice. I suppose someone could have hidden in the closet. Debe ser un armario grande. ¿Te has escondido allí alguna vez? Not hidden. Well, she liked it. Liked me to watch. Not other guys. Just she had these, voyeur fantasies. Fantasía voyerista tenía. Espera. Tenía fantasías voyeristas. Y en Oscar se escondía en el armario y lo hacía mirar. Se escondía en el armario y lo hacían mirar. Perfecto. Describe las fantasías. She'd asked me to hide in the upstairs closet. Armario de arriba. Walk in, strip off. Entre ellas se desnudaría. Start touching herself. She got upset if I came out before she'd finished. Pues bien. Is this helping with the investigation? ¿Qué había en el armario? Clothes, mainly. ¿Había ropa? I did see something that freaked me out a bit. She had a wedding dress in there. She knew I'd seen it, but we never talked about it. Not even as a joke. Tenía un vestido de novia. Espera, un vestido de novia en el armario tenía. Tenía un vestido de novia en el armario. Perfecto. ¿Salimos? Vamos con el jefe. Any more news on Oscar Wainwright? Oscar estuvo jugando fútbol la noche pasada. Yep, that's what he told me too. Not a suspect. No es un sospechoso, dice. Ah, sí, pues... Este es el violonchelo. Es más chiquito que un chelo, se ve. Un poco más chiquito. ¿Quiénes están en tu lista de sospechosos? Just the tarot readers.
No one else is remotely suspicious compared ¿Cómo to que them. no? ¿Qué pasa con la familia de Dorota? Dorota's an only child. She lived Hija with her única. mum and dad. Monday night was movie night, so they'd go and watch the 8 o'clock at the Odeon. Dorota would get the house to herself. They're devastated, naturally. They left town to stay with relatives. You didn't do it, Sam. Although, perhaps I should have made them stay. Sí, la verdad que sí. A ver, espera. ¿Qué dijo? ¿Vivían con sus padres? Vivía con sus padres. ¿Qué más dijo? Los padres se fueron al cine a las 8. A las 8 y creo que dijo algo más, pero no me acuerdo. Es que pasa tan rápido que te olvidas. ¿Qué es lo que sabemos? Rain says he was praying in his room, alone. Nobody Bien. corroborates. Bronwyn and Lexi say they were in the same room last night. También. They can't agree which one. The tarot readers mentioned Birmingham. You're looking into it. Tengo que averiguar sobre Some talk about a Birmingham. traveller, whatever that is. Y tengo que lo del Oscar's viajero. not a suspect. He was playing football last night with lots of witnesses. According to Oscar, Dorota had a wedding dress in her closet, which is strange. Bastante raro, sí. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. That's it. ¿Y vos qué? Rain says he was praying Bueno, in his room. me va a alone. decir lo mismo. Nobody corroborates. Bronwyn and Lexi say they were Qué in the complicado same que room está last esto, night. che. Shame they can't agree which one. The tarot readers mentioned Birmingham. You're looking into it. There's some talk about a traveller. El viajero no sé qué es. Oscar's not a suspect. He was playing football last night with lots of witnesses. According to Oscar, Dorota had a wedding dress. Bueno, esto es lo del vestido. Which is strange. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. Esto me llama lo de la noche pasada. Con Oscar ya hemos hablado, así que vamos al hostal. Otra vez. Qué difícil es ser detective. Vamos con Violet. ¿Por qué alguien mataría a Dorota? She flaunts herself, Presume de sí misma. her body. Had boudoir photographs taken. ¿Es narcisista? Who do you think those photos were for, Sam? Her mother. A ver, se le decía narcisista, ¿no? ¿Ese jefe era el jefe de ella? O si no, ¿cómo sabe tanto? No, ese es el jefe de la policía. Era un poco narcisista. El pelado es el jefe de la policía. Es el detective de la policía. Y él nos contrató a nosotros para que investiguemos. ¿Para quién eran? Ask Zach Weston. Zach Weston. He took them. Zach Weston, espérate. ¿Otro sospechoso? Zach Weston. A ver, ¿crees tú que fue Oscar el que mató a Dorota? Vicar's son. Hijo de pastor. No, as far as I can tell, Oscar is a good boy. But we've all got different faces now, haven't we, Sam? Y yo tengo un montón de caras porque me puedo transformar, ¿verdad? Hijo del pastor. Perfecto. Distintas caras. The masks we wear. I could be a satanic cultist behind closed doors, but you'd never know. Would you, Sam? Sí, podría saberlo. Cuéntame sobre Zach Weston. Zach's the local photographer. Fotógrafo. You should go and talk to him, Sam. You're good at talking. Bien. ¿Sabe dónde está? At Weston's Photographic? Off the high road? It's late, but he's always there. Bien, espérate. Zach es fotógrafo. Perfecto. ¿Acaso se supone que yo deba saber dónde está? ¿Cómo lo sabes? I have a good memory. I'm still holding grudges from when I was 4. Aún guardo mi recuerdo de cuando tenía 4 años. Vamos con Lexi. Hi Sam, back for more already? ¿Conocías al novio de Dorota? No, I think Bronwyn met him though. Bronwyn lo vio. ¿Cuándo? This morning. He only wanted to see her. Esta mañana lo He vio. didn't want anyone else to hear what he had to say. Bronwyn dice que la noche pasada estaba en su habitación, no la tuya. Oh, yeah, that's right. All these rooms look the same. Sorry.
¿Dónde estabas en realidad? I was in Bron's room. Ask her. Cuéntame sobre el viajero. Traveller? That's a really old role-playing game, isn't it? Rey me lo contó todo sobre eso. Oh, did he now? Well then, you know what I know. I guess you must be a part of our inner circle. How does it feel? Sienta bien. Cheeky? Are you flirting with me? No. God, I'm such a bad judge of character. Just ignore me. Pues bien. Le tiene que haber dicho que sí. Creo, ¿no? A ver, vamos con Raye. Sam, O Ray. what can I do for you? ¿Cómo sacaste el nombre de Dorota de la baraja? We didn't. Lexi used a Ouija Una board ouija to get usaron. the name. Espera, Lexi usó una ouija. Usó una ouija. Para el que no sabe lo que es una ouija, es como la tabla esa de madera para comunicarse con los espíritus, que hay letras y números, y cuando hacen como las sesiones de espiritismo, ustedes hacen preguntas a los espíritus y eso se van moviendo y les van respondiendo. Así que el terror no te lo dijo. It kinda did. It's hard getting an exact name out of 78 cards. But considering we'd never heard of DIRECTO Shore, it painted a pretty good picture otherwise. ¿No puedes usar la ouija por su propia cuenta? No. Lexi needs to give it context from the tarot reading. A lot of the time it comes up with nothing. Or a sordid comment directed at Lexi. I think that's why she keeps using it, to be honest. Un comentario guarro dice: cuéntame más sobre la ouija. Lexi mencionó que está aquí para hacer un trabajo. We're trying to save people. Salvar vidas. No está funcionando, dice. I said we're trying. We have a gift. We have Mercury, the tarot. It tells us where bad things are going to happen, and we try and stop them. Bien, el tarot le dice que van a pasar cosas malas y eso intentan pararlos. Espérate. Este es Ray. Mercurio les dice que pasarán cosas malas y ellos intentan pararlas. Perfecto. Cuéntame más sobre la tabla Ouija. Once we thought there was going to be a murder, Lexi used the Ouija board to find out the victim's name. It spelled out DIRECTO. ¿Cómo funciona? Just... This is going to sound weird. Most people believe Ouija boards contact the dead. So if Lexi contacts a dead person, that person needs to know what happens in the future. Ergo, maybe the person she's contacting is from the future. A time traveler who died here. Ah. Así que esos son los viajeros, como alguien que murió pero que viene del futuro. Espérate. Viajero, espérate. Viajero. Alguien que murió del futuro. Sí, porque para saber el futuro, para que un fantasma sepa el futuro tiene que venir de ahí o no. ¿Son reales los viajes en el tiempo? Yes. Well, not just time travel, time and space travel is also possible. If we accept the fact there are multiple realities, we must also accept there are others like us who found a way to travel between these realities. Bien, viajes interrealidades. ¿Dónde estabas antes de August? Birmingham. Birmingham. We couldn't save anyone there either. The problem with travelers is... Well, let's put a pin in this one, Sam. Esa era la última pregunta. Birmingham, viajeros. Let me ask Bronwyn. If she says it's okay to talk about it, it's okay to talk about it. Bien, se lo tengo que preguntar a Bronwyn. Ah, o sea, me tengo que transformar en Bronwyn. Oh, tengo que hacer más transformaciones. ¿Conocías al novio de Dorota? Yes, he came to see me. He wanted to know that she was okay, spiritually speaking.
Bien, él quería saber si estaba bien. Espérate, lo voy a anotar. Era Oscar, ¿no? Visitó a Browin para saber si el espíritu de Dorota estaba bien. Perfecto. ¿Te dijo algo sobre Dorota? He confided in me quite a bit, actually. He seemed to appreciate having someone to talk to, and he knew I couldn't tell anyone what he said. ¿Qué hice? Está súper bueno el juego, pero muchas cosas de pensar y de tener memoria. Sí, por eso estoy anotando todo. A ver, puedes contármelo, te voy a decir. Oh, Sam. You know I can't do that. Tarot reader client confidentiality. Lexi dice que la noche pasada estaba en su habitación, no en la tuya. Cuéntame sobre la tabla. Sobre la tabla Wicca. No es Ouija, es Wicca. It's Lexi's. Es de Lexi. I like to think it works the way most metaphysical things work. Through energy. ¿Energía? Everything is energy. You, me, Es todo that energía. chair. If you focus hard enough on something, you attract energy. Like an electrical current that connects A Perfecto. to B and lights up a bulb. A ver, ¿caerá o no caerá? Lexi dice que la noche pasada estabas en su habitación, no en la tuya. Oh, she gets easily confused. Youth of today. Browin, dime la verdad. Fine. Jeeve Dupont was breathing down her neck, so we thought it would be simpler if we stuck together. If these walls weren't separating our rooms, then technically it'd be true. Pues eso es cierto. Si no fuese por las paredes, sería verdad que están juntos. ¿Por qué mentiste sobre tu alibi? To protect Lexi. None of this is her fault, and she gets anxious easily. I was just trying to take the pressure off. I'm sorry, Sam. I never usually lie. ¿Qué pasa con Rain? A ver, ¿qué pasa con Rain? Rain's a big boy. He can handle himself. Besides, I'd be highly suspicious if Rain claimed to be doing anything else other than reading on a Monday night. That's pretty much all he does every night. Perfecto. Tendría que haber hecho la otra pregunta, creo. Vamos a... Your ability isn't endless. It will run out at some point. En algún momento se acabará. Bueno. Creo que lo mejor va a ser transformarme en Browin. Hi, I'm Bronwyn. Me han cagado acá. Bronwyn. A ver, listo. No sé cuántas transformaciones me quedan. Voy a ir con todos. I'm truly sorry about Dorota. Lo siento mucho por Dorota. I didn't really know her. I saw her pictures in the newspaper. Can't remember what for right now. I didn't see you here last night. No te he visto aquí la noche pasada. What are you implying? It's just suspicious. Solo que es sospechoso. Does anyone really care that Dorota is dead? Ah, pero puedo ir a hablar con Oscar ahora, ¿no? Bueno, voy a hablar con Rain y después voy a llamar un taxi y voy a ir a ver al coso. You can tell Sam about Birmingham. Puedes contarle a Sam sobre Birmingham. Well, what can I tell Sam that you haven't already? You know Sam likes a fact check. Ya conoces a Sam, le gusta comprarlo todo. I don't really know Sam. But if you're sure, then I guess I'm sure. What did you tell the police you were doing last night? ¿Qué le dijiste a la policía que estabas haciendo la noche pasada? A ver. I told them the truth, that I was in my room. I'm not sure if they can fact check it, but it's the only alibi I've got. Kind of wish we'd all stuck together now. When should we do another reading? ¿Cuándo deberíamos hacer otra lectura? La policía cree que soy yo, ¿no? Looks that way. Have you been feeling possessed lately? Why possessed? ¿Por qué poseído? You're kidding, right? Uy. A ver, vamos con Lexi. Oh, Bron, I'm so glad you're here. We need to talk. Quiero hablar, a ver, ¿qué pasó? Is something wrong?
Algo va mal. No one can hear us, right? I mean, I'm assuming this room isn't bugged, although knowing Violet, there's probably cameras everywhere. Cámaras, dice. You think Violet's a voyeur? ¿Crees que Violet es una voyerista? Probably. I don't know. She has that look about her, don't you think? Like she knows something she's not letting on. I wouldn't be surprised if there's cameras hidden in the wardrobe. What have you got to hide? ¿Qué tienes que ocultar? Nothing. Though I'd rather she didn't see me dancing around in my underwear. I only do that for people I love. Do you love me? Me amas, le voy a decir. Do ¿Qué you hago? love ¿Le me? digo eso? Es que no sé si decirle o no. Of course I do, Bron. See? And now that's on film. I hope you enjoyed that, Violet. Listen, we need to talk about our alibi. What about our alibi? A ver qué está pasando con I tu know you alibi. said it would be better if we said we were together, but lying about your alibi, that's pretty serious. Are you sure it was a good idea? No, lying makes things worse. No, las mentiras solo empeoran las cosas, le voy a decir. Then why'd you tell me to do it? We could have just told the truth. What will happen if they find out we're lying? They won't find out. Ellos no se darán cuenta, le voy a decir. Are you sure? I promise. Lo prometo. Okay. I guess we just got to stick with our story. Es que no creo que empiecen a desconfiar de mí. De que no somos las personas. Vamos con Oscar. Didn't expect you to come back. Have you contacted Dorota? No. Sí, ella dice que tú conoces al que la mató. Yes. She said what? Why would she say that? She'd never have said that. Why are you lying to me? I'm probably confused. So she said you knew. Ella dice que tú sabías. I knew. Maybe it's someone I know? Is that what she means? I'm sorry the police ignored our prediction. Lo siento, pero la policía ignoró nuestra predicción. ¿Te llevas bien con la familia de Dorota? Do you get on with Dorota's? Not really. Especially not now. They're convinced I got her into the wrong crowd or something. Es que Really a bad hay... influence. Yes. No. No. Thanks, Bronwyn. I know it's a bit soon, but maybe we can grab coffee sometime? Just to chat about things. No, thanks. Hay muchas... ¿Cómo les puedo decir? Hay... ¿Cómo les puedo decir? Muchas respuestas. Y no sé cuál elegir. A lo mejor una está bien y al final no lo está. Sí, eso estaría bien. Yeah. I like you, Bronwyn. How about soon? How about tonight? I can come to the guest house? ¿Cómo? No, you can't. No, no puedes. Maybe another time then. Que se ha I'm enamorado sorry de the police Browin. ignored our prediction. It's okay. Just how did you know? How did you come up with a name and then she's gone? She's not gone. She's waiting to pass. Ella aún no se fue. Está esperando para pasar. ¿Cómo pudo alguien meterse siquiera en el mortero de Dorota? Waiting to pass? I don't understand. What do you mean waiting to pass? They haven't even buried her yet. Probably still doing forensics and horrible things to her. You're not really a bad influence. En realidad no eres mala influencia, lo voy a decir. That's okay. I'm used to the abuse. Hey, maybe we could hang out together after all. Sure. I wasn't offering. Yo no estaba ofreciendo. Oh, okay. That's kind of rude, but fine. Uy. A ver, vamos con el jefe. Miss Castle. More Ah, unexpected. que puedo guests. hablar con este también. What did Dorota's boyfriend say about me? ¿Qué dijo el novio de Dorota sobre mí? Something about a message you wouldn't deliver? Did you want him to be a special friend? Is that why you killed his girlfriend? A ver, espérate. I didn't kill Dorota. Un segundo. Oscar. Enamorado de Browin. Muy rápido, la verdad. Dice que la maté para tenerlo a él. Perfecto. Me había olvidado de ir anotando. Yo no maté a Dorota. Yeah, let's do this again. Chief, I didn't kill Dorota. I was in my room. Oh, but you can't prove it, Bronwyn.
You're going to jail for a long, long time. I was nowhere near Dorota last night. La noche pasada estaba lejos de Dorota. You said you were with another one of the readers. All I'm saying is that Violet didn't recall seeing any of you. Violet doesn't remember where she was. Violet no se acuerda de dónde estuvo. She tell you that? She's playing with you to get you to open up. Mentira. Visitar el hostal. No sabía que podía salir de acá. Del hostal este. A ver, ¿me dicen algo más? No, ¿no? Vamos a la habitación. Quiero... Ah, me puedo transformar en Oscar también. A ver, me voy a transformar en Oscar. Aunque no sé cuántas transformaciones me quedan. I'm Oscar. Is there anything else I can do? A ver, un segundo. Se ha cortado la conexión. Uy. Bueno, aguanten un cachito. Creo que hay problemas de conexión. No se preocupen. Es que ya van a ser las 9. Por alguna razón a esta hora siempre la conexión baja. Pero va a volver enseguida, no se preocupen por eso. Vamos con Oscar. Browin, Violet, Lexi. Vamos con Browin. No está. No me joda. Me había transformado más que nada para verla a ella. Oscar Wainwright, what a surprise. No puedo hacer nada. Ray. ¿No está ninguno? Lexi. Tampoco está. O no puedo hablar con ellos. Podría ser. ¿Y el jefe? Oscar? What are you doing here? I want to help. Quiero ayudar, a ver. We've already talked about this. You said you'd get into Bronwyn Castle's room somehow and have a look around. Why? ¿Cómo? How? I don't know. Maybe ask if you can go around. Women like vulnerable men. Do they? I don't know. Do I look like vulnerable men? Just do whatever you have to, Oscar. I've got to concentrate on some other leads. Bien. So, you can go now. Bien, tengo que buscar pistas en la habitación de Browin. Browin. No me deja. Perfecto. Espera, vamos a volver a Sam. Y voy a agarrar pistas. De acá. No sé cómo ver lo que me queda. Quiero ver qué me puede decir Ray. O Raye. Pero él no me puede... ¿Cómo se llama esto? Decir cosas. No. Necesito transformarme. Espera, ¿en qué me he transformado ya? A ver, me he transformado en esta, en Oscar. Y vamos a transformarnos... Violet. Creo que sí, ¿no? Hello, I'm Violet. Violet. I'm Violet. I'm Violet. Es que me da miedo eso, lo que no me quedan muchas transformaciones. La verdad. No me dice nada. Creo que ya está lo de las pistas y eso. Ya no me van a decir... changed your sheets last night. Anoche cambié tus sábanas y no estabas aquí. That's impossible. I was in that room praying the entire time, and those sheets have definitely not been changed, I can assure you. Are you trying to frame me? Creo que ya puedo entregar las pistas, ¿o no? Lexi. No está Lexi. ¿No hay nadie? ¿O qué?
A ver, voy a hablar con el jefe. Violet. Pues bien. No puedo hablar con nadie. Vamos a la habitación y volvamos a nuestra forma. Como no puedo hablar con nadie, y vamos a volver y vamos a pasar de episodio. Vamos con el jefe. No, vamos con Oscar. ¿Para qué fuiste a ver a Bronwyn? That's personal. ¿Querías que Bronwyn contactara con Dorota? I said I don't want to talk about it. ¿Habló Dorota alguna vez sobre el tarot? No, not to me anyway. She wasn't into fortune telling or any of that stuff. ¿Sabía que los lectores del tarot predijeron su muerte? Yeah, Chief DuPont told me. He thinks it's one of them that killed her. Bronwyn? Bronwyn dijo que Dorota la besó, no. A ver qué pasa si descarto esto. Vamos con el jefe. Bronwyn y Lexi están mintiendo sobre sus alibis. Because, got any proof? No, simplemente las he oído hablar sobre sus alibis. Sí, bastantes. Good work, Sam. I'm impressed. Rain says he was praying in his room. Bien, alone. eso es lo que hacemos hasta el momento. Nobody corroborates. Roman and Lexi lied about their alibis. I'm thinking what to do about it. Apparently, Lexi used a Ouija board to get Dorota's name. Bien. The tarot readers mentioned Birmingham. You're looking into it. Pero no me dice nada de There's some Birmingham. talk about a traveller, whatever that is. Oscar's not a suspect. He was playing football last night. Oscar no sé si será Lots of sospechoso o no. According to Oscar, Dorota had a wedding dress in her closet, which is strange. ¿O no? Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. And finally, you pulled the name Zach Weston from somewhere, saying he's the town photographer? I've never run into him. Still, I guess I'm not in the papers that much. That's it. Perfecto. Puede que vaya un poco atrasado porque se está... Va. El directo va ahí. Vamos al hostal. Tengo que ir con el fotógrafo, pero todavía no puedo salir de acá. Me tengo que seguir transformando, creo. Me hace falta más información. ¿En qué nos hace falta convertirnos? Ya me he convertido, ya me he convertido. Vamos con este, a ver. Hello, I'm Rain. Bien, hemos descubierto que mentían sobre las coartadas y un poco más. Creo que Violet no quería hablar con nosotros. Ah, pues sí. Rain, can I help? La vez pasada no quería. Sobre la noche pasada. Was there a problem? My tap was dripping, but I fixed it. Where were you? A ver, mi grifo estaba goteando. Dripping? Maybe I was in my bedroom. That's out of bounds to you. Eso está fuera de tu alcance. Pues bien. O sea que no puedo ingresar a su dormitorio. Vamos con Lexi. What do you think of Sam? ¿Qué piensas sobre Sam? Oh, I'll totally hit that. Apart from the whole investigating Bronwyn for murder thing, of course. But that's a minor flaw. I can work around it. I hear Sam likes you too. He oído que tú también le gustas a Sam. Really? Well, you know, I'm not surprised. I am a total babe. Bueno, no son preguntas wow, pero es algo, ¿no? Don't forget the group reading, Ray. By which I mean, if you see Lexi, tell her not to forget the group reading. Que no se olvide de la lectura grupal. What's the plan? We still don't know what we're dealing with. There's every chance that it could just be a normal human murder. What if it's not a normal human murder? ¿Y qué pasa si no es un asesinato humano normal? Then we have to assume that it's some kind of traveler. Un viajero. Like in Birmingham? Como en Birmingham. Yeah, like in Birmingham. Bien, tenemos que ir a hablar con Lexi. Otra vez.
Pero no me deja. No me aparecen las opciones, ¿vieron? No me salen. Volver a ser Sam. Tengo que ir como Lexi ahora, ¿no? Ahí está. Vamos como Lexi. Hi, I'm Lexi. Oh, I'm Lexi. I'm Lexi. I'm Lexi. Encima tenemos que cambiar la voz y todo. Vamos a hablar con todos. No nos queda otra. Vamos con Violet. ¿No está? Perfecto. ¿Quién más queda? Vamos con Bronwyn. ¿Cómo les va, gente del directo? ¿Bien? Dorota tenía novio. Oscar, the guy I met this morning? The one I told you about. Yes. What did he want? ¿Qué quería? Answers. Reassurance. Forgiveness. Do you think he killed her? ¿Crees que lo mató? Not considering what he asked me to do. Perfecto, sin considerar lo que le pidió. Vamos con Raye. I feel sad for Oscar. Lo siento por Oscar. Bronwyn said to stay away from him and the family. We're drawing too much attention to ourselves. We won't be able to finish our job. Job? Trabajo. You wearing a wire? You know why we're here. Don't make me say it. Say it. No, si ya sabe por qué estamos. Es que no quiero que sospechen mucho, porque cuando me hacen esas caras pienso que me van a descubrir. Por eso prefiero no intrometerme tanto. Hi, I'm Chief DuPont. Bueno, esta va a ser la última transformación. Ya me he transformado en todos los que puedo. Vamos con Violet. Is Sam still questioning me? Do I need to bring up Mr. Hedges again? Señor Arbustos. Are you threatening me? Excuse me? Of course not. We just agreed that with the meds I'm on, stuff like this might get out. Remember? La pastilla que está tomando, dice. Se fue. Le tenía que preguntar quién era el señor Arbusto, ¿no? Bronwyn. You have a recognizable knock, Chief DuPont. I'll remember not to answer next time. You know Dorota's boyfriend? ¿Conoces al novio de Dorota? I've met him once, yes. Y se va bien, Just perfecto. the once? Solo una vez. Unless I've got a body double walking around, yes. Just the once. We talked in confidence. You'll need to ask him if you want the juicy details. Ay, me tendría que ir a haber ido a hablar con Oscar cuando me transformé en los otros. Vamos con Rush. No está. ¿Y Lexi? Tampoco está. Bien, vamos con Oscar. Llamar un taxi. Chief DuPont, there's been loads of people coming around asking questions. I don't even know half of them. Bronwyn is still prime suspect. Bronwyn sigue siendo la principal sospechosa. I know, I agree. Because she tipped you off. If I manage to get into her room, what am I looking for again? Anything that ties her to the murder. Cualquier cosa que la conecte al asesinato. Okay. That sounds easier said than done, though. Did Dorota collect coins? Coleccionaba Dorota monedas. Not that I know of. She collected thimbles. Dedales She said she didn't coleccionaba. need any. She had hard calluses on her fingers from all the cello. Locked in Dorota's bedroom. Dijo que no necesitaba los dedales porque tenía callos en los dedos. Debe ser por el violonchelo, ¿no? Buscate en el dormitorio de Dorota. ¿Tenía Dorota enemigos? Not since the murder. There's still a load of my stuff in there. I climb in through the window, but it's on the third floor. Están en el segundo piso. Ojo, ojo, ojo. Habitación segundo piso, espérate. Espérense. Dorota. Habitación segundo piso. Y coleccionaba dedales. ¿Esto puede ser importante o no? Dice, re largo el juego. Y nos debe quedar 1 hora de juego más o menos.
2 horas dura, creo, el juego. 2 horas, 2 horas y media. Vamos al hostal y vamos como Sam. Creo que ya estoy. Ya he hecho todas las preguntas a todos. Es que esto no están para interrogar. ¿Vieron? Pues nos vamos a Caso. A la habitación. Y vamos a volver a hacer Sam. Es que ya está todo. Ya nos hemos transformado en todos. Quiero ver si este me va a decir lo que necesito. No. Creo que ya está toda la información que necesito. Voy a ver si alguien más tiene que hablar conmigo. ¿Por qué mentiste sobre tu alibi? I didn't. How did you find out? Am I in trouble? Tengo problemas. El jefe no está contento. Sigo instrucciones. Eso depende del por qué has mentido. Ron was worried about me not having an alibi. She was logged in doing phone readings, so she's alright. But there's nothing to prove that I was here. I was though. Cross my heart and hope to die. No entiendo. Dice que no estuvo acá en la habitación, pero que sí estuvo. Así que no entiendo. Cuéntame sobre tu cable Ouija. Oh, it's just your run-of-the-mill spirit communication device. Want to know how it works? Sí. A ver, que nos explique cómo funciona la Ouija. Cool, okay. So Ouija boards send us messages from the spirit world, right? Sí, nos envía mensajes. Where's the spirit world? I mean, there's planets and stars in space. The spirit world must be really far away beyond all that. Bien, según lo que dijo, nos envía mensajes desde el mundo espiritual. Sigue. We're so far to travel, messages from the spirit world must take ages to get here. Like how light from the sun takes 8 minutes or something to reach us. You still with me? Sí, sigo. Sí, pero quisiera que no, atendiendo a cada una de tus palabras. Dice que la luz viaja a 8 minutos hasta llegar hasta acá, hasta este mundo o hasta la Tierra. Oh, you're sweet. Where was I? Oh, so here's my point. The spirit world is actually several hours ahead of us. That's how we get messages about things that haven't happened yet. That's how we got Dorota's name. In the spirit world, she was already dead. El mundo espiritual se nos adelanta por varias horas, dice. Y que por eso ellas supieron que estaba muerta. Vaya. I know. Mind blowing. Lo sé, alucinante. ¿Quién me falta por hablar? Ray ya no me dijo nada, ¿no? Violet. Y ya estamos. Y vamos con el detective. It's 7 o'clock, and here's the latest August update. Son las 7. Chief DuPont of August Police is urging residents to be vigilant tonight following the brutal murder of 21-year-old Dorota Shaw. Bueno, son las mismas noticias, creo, ¿no? While she stresses there is no immediate threat to the community at large, No hay residents should be peligro, on dice. the lookout until the killer is in police custody. Miss Shaw was found strangled in her bedroom home last night. Poe, I heard she was found by her mother. Truly awful. Mother caught me up to all sorts of mischief in my bedroom. Also in the news, emergency Lo que está diciendo lo de la radio me da risa. at Grange Avenue and Church Street following a collision between two cars. There are no reports of any serious injuries, but you might want to take a different route for Bien, now. hay un accidente de It's tránsito. going to be one of those nights, Poe. Stay with me, doll. I'll keep you safe. I'm not going anywhere. That's 7 o'clock with Poe and Monroe. Bien, las noticias. Vamos al siguiente capítulo. Vamos con el jefe. No, vamos con Zack. Zack es el fotógrafo. Sorry, we're closed. Come back tomorrow or make an appointment online. Eres Zack Weston. Yes. What do you want? Trabajo con el jefe DuPont. Los show me contrataron. Le voy a decir. The Shaws. Oh. You mean that girl who got killed? What was her name? Dorothy? Dorota. ¿No viste nunca a Dorota? I see a lot of faces in my studio, but I'm not good with names. Wait. Dorota, I remember now. A ver, tomaste fotos de Dorota. For the August Chronicle. She won some sort of award. I remember her cello. It kept reflecting the flash and ruining the shot. Sigue reflejando el flash, dice.
¿Vino ya al estudio? No, I went to her house along with the reporter. It's better with these human interest stories to capture them in a natural habitat. Para. Fue a su casa. O sea que sabía en dónde vivía. A su casa con el periodista. No la recuerda. Perfecto. Así que sabes dónde vivía. If you asked me to drive there without my sat-nav, no. Bueno, no le creo. ¿Fue esa la única vez que te encontraste con Dorota? No, actually, I've been running a special offer on portraits since she came in for students. Vino varias veces. Wait there. A ver, ¿qué nos va a enseñar? Así que vino varias veces al estudio de fotografía. As you can see. Esa es Dorota. There's photos here. Her on the Ah, chair. por son en blanco y negro. Yeah. Now this one's in colour. Beautiful hair. Oh, legs wrapped around. Another one here. Oh, hang on. Do you see what I see? ¿Qué veo? Foto de Dorota. ¿Qué es lo que ves? No veo, a ver, espera. Está posando, no sé. El papel no tengo idea. Que hay un piano atrás puede ser. ¿Qué es lo que ves? Nothing. She's just a very attractive girl. ¿En serio? That's all. Ah, yo pensé que era una pista o algo. A ver, ¿tomaste alguna de otra foto de Dorota? Espérate. Fue varias veces al estudio. Perfecto. A ver si tomó algunas otras fotos. What do you mean? Ya sabes a lo que me refiero. I don't think I like what you're implying, detective. Is that all? ¿Tú y Violet Gallagher sois amigos? Friends? Yes. I know Violet very well. ¿Hasta qué punto? Violet takes it very well, actually. I like him like that. With a frosty exterior comes a soft, warm center. Así que te acuestas con ella. I'm sorry, my analogy wasn't explicit enough for you. Yes. Perfecto. Espérate. Se acuesta con Violet. Perfecto. ¿Dónde estuviste la noche pasada? Here. I'm usually here most nights. Estuvo bien. ¿Trabajas hasta tarde? ¿Hay alguien quien pueda confirmarlo? Only the roof rats. La rata del tejado. Espérate. Trabajó hasta tarde solo. Salir. Vamos con Oscar. ¿Conoces a Zach Weston? No. Who's that? Es un fotógrafo. Never heard of him. ¿Te mostró Dorota sus fotos eróticas? Who what? Boudoir photos? She sent some private photos to me by phone. Do you mean them? No, quiero decir fotos profesionales. I get it now. That's why you're asking about Zach Weston. Maybe I should pay him a visit. Perfecto. Vamos metiendo ahí como un poco de mierda. Visitar jefe. If you have anything else on Zach Weston, let me know. Tengo algo. La noche pasada Zack estaba en su estudio. Zack tomaba fotos eróticas de Dorota. And I'm all for a good boudoir picture, but who are they for? There's definitely a strong connection between those two then. Bueno, a lo mejor eran para alguien más. Well, unless they were for Oscar, I don't know. Unless there's someone else about to come out of the woodwork. La noche pasada Zack estaba en su estudio. That's what he says, but no one can back him up. He's on my radar now. Exactamente. Es que no hay coartada. ¿Motivo? I think you're supposed to tell me that. If he was taking photos of Dorota, maybe he fell for her? And the feeling wasn't mutual. Artists have muses, apparently. Wish I had one. Bueno, me voy para el hostal. Vamos a hablar con todos.
Vamos a hablar con Violet primero. Volvamos a hablar sobre Zack Weston. Do we really have to? Él afirma que tenés una relación. Is that what he calls it? I'm not sure what we have, Sam, and I'm not sure how much longer we're going to have it. Bien. ¿Problemas en el paraíso? Being with Zack is no paradise, I can tell you. No es un paraíso, It's dice. like his reproductive genes rule every decision he makes. I just want someone who will hold the door open for me. Bring me tea in bed. Bien. Ella quiere a alguien amable. Y se ve como que Zack no es un buen partido. El fotógrafo no es un buen partido. Hoy, ¿este será el sujeto? ¿Se viene el screamer? Pues no. Ya me había asustado. Pensé que le iba a cambiar la cara o algo. Vamos con Bronwyn. Sam, look, I can't talk right now. I'm doing phone readings. Gotta pay for a job somehow. Lexi's locked in till late too. I can sort you out afterwards, yeah? Pero es importante. Vamos con Ray. ¿Conoce a Zack Weston? I met him yesterday, doing the rounds, looking for reading work. Actually, he did mention Dorota. Con que sí. ¿Y qué pasa con Dorota? He said there was this girl he was planning to meet up with. Said she was alone every Monday night because her parents go to the cinema. Do you know what that means? It was Dorota Shaw. Así que... Birmingham. Fine, Sam. Birmingham. Mercury took us to Birmingham. We didn't know what for. We never really know what for. But we turned up. It started with a girl, Ginny. She was South African. I only mention it because that was its thing. Espérate. Antes que nada, fueron a Birmingham por una chica sudafricana. Perfecto. El fotógrafo estaba buscando a Dorota, así que nos mintió. Y quería una lectura. Así que nos ha mentido, porque nos dijo que no la conocía. Su cosa. Yeah. We didn't know at the time, but in hindsight, it was after South African girls. Casaba 3 chicas to be exact. sudafricanos. The traveler wanted 3. Estaba cazando chicas sudafricanas. 3. ¿Por qué querría el viajero a 3 víctimas? You should ask Bronwyn. She's the one that knows about rights. I just know it normally involves 3, and all 3 share a common attribute. Bien, son 3. Son siempre 3 para el ritual y comparten rasgos. Perfecto. Cuéntame sobre los viajeros. I guess you might call them demons. Son demonios. In as much as they can get inside us. They come from other worlds. Espera. Son demonios que nos poseen y vienen de otros mundos. Perfecto. ¿Por qué demonios? ¿Vienen de otros mundos? Kind of, yeah. Quantum physics is real, didn't you know? There are many universes. In technical terms, a traveler is a trans-dimensional being far more superior to us, in as much as they can choose which reality to hang out in. Bien. We just get this one. Pueden viajar a donde ellos quieran. ¿Los viajeros pueden habitar dentro de nosotros? Yes, disturbingly. It's actually a lot more complicated than that. They choose a reality/universe where they actually evolve to become the person they're possessing. So they jump in a few million years before our timelines intersect. ¿Cómo? Bueno, eso no lo entendí.
En términos simples, They can't just jump into someone. It takes a few hours for that. necesitan horas. They make the decision before they travel, which is why we can catch them. Así que piensa que el asesino es un viajero. Yes, probably. The tarot doesn't just sat-nav us to normal murders. Perfecto, nos han dicho cosas. Dijo que Lexi no la podíamos molestar, pero la voy a molestar igual. We've got to stop meeting like this. Seriously though, Sam, I'm working. Can't it wait? Just give me to 8, okay? Hasta las 8 quiere que le dé. A ver qué hora es. Rat. A cat. Smaller than a cat. No puedo ver la hora, ¿no? Ivan stared. Bueno, sí, no me interesa. No puedo ver la hora. Pensé que sí la podía ver. Bien, vamos a transformarnos. ¿En qué nos transformamos? A ver. Ir a la habitación, afinar radio. No podemos hablar ni con Bronwyn, ni con Ray, ni con Lexi, ni con Violet. Voy a transformar en el detective. Bueno, me puedo transformar en varios. A ver. En el detective me transformo. Bronwyn no puedo transformarme. Vamos a hacer el detective ahora. Hi, I'm Chief DuPont. No sé si esto tiene que ir por algún orden en específico o algo. Pero bueno. Vamos con Violet. Ah, no lo puedo hablar. No me deja. Con Rush no está. Browin. No me abre tampoco. Che, que no me abre ninguno o qué. Con Lexi. ¿Por qué me marca la misma puerta? Vamos a llamar el taxi. Vamos con Zack. Hello. I know you. You're the police chief. I understand that you knew Dorota Shaw. Entiendo que conocías a Dorota Shaw. ¿Qué clase de foto tomaste? We met briefly, yes. I freelanced for the August Chronicle, and they did a story about her. Was that the first time you met her? ¿Fue aquella la primera vez que la viste? As far as I know. I meet a lot of people through work. Qué mentiroso. Some are more memorable than others. I happened to mention my portrait services, so she booked a session with me. When was this? ¿Cuándo fue eso? A few weeks ago. What type of photos do you take? ¿Qué clase de foto tomaste? For the paper. Record shots that any idiot with a phone can take. My studio is where the magic happens. Mainly portraiture, but I dabble in other areas. Boudoir photography? A ver, Zack Weston, acá está. Hace un par de semanas le tomó fotos. Pero es mentiroso. Está mintiendo. ¿Fotos eróticas? Sometimes, if that's what the client wants. Are you asking for yourself or? It's for the case. Es para el caso. Of course. No sé, no confío en este. Vamos con Oscar. Chief? Again? Did Dorota have any online friends? ¿Tenía Dorota algún amigo online? She didn't really use any social networks. Didn't have the time. Mainly just cello. Chelo. Go to any clubs or groups? ¿Iba ya a algún club o grupo? ¿Tiene acceso a su correo electrónico? She helped out at a Rainbows group. I think it's like Cub Scouts for little kids. Un club de Did that with her exploradores. mum. But, I don't know. Unless she was strangled by a 9-year-old. Espera, eso puede ser importante. Ayudaba en un grupo de exploradores. Perfecto. Tengo un montón de información escrita, no saben la cantidad que tengo. Vamos al hostal. Otra vez. Creo que me voy a tener que transformar en coso. Me voy a transformar en, no sé, en alguien. Ir a tu habitación. En el fotógrafo este. I'm Zach Weston.
Just sharpening my powers of persuasion. No entendí, pero bueno. Vamos a hablar con Violet, que seguramente me va a gritar o algo. Zach! What are you doing here? Quick, don't let anyone see you. Why don't you want anyone to see me? ¿Por qué no quiere que nadie me vea? Todos están hablando sobre Dorota. Te alegra que Dorota esté muerta. What? You're the one who said we shouldn't be seen together. What are you doing here? I wanted to make sure we were still okay. Quería asegurarme de que seguimos estando bien. What did you do? What did you say to Sam? Everyone's talking about Dorota. Todos están hablando sobre Dorota. I know. But I suppose people like that Y pues sí. trouble. People like what? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Homewreckers. Rompehogares. Anyway, I hope you didn't just come here to talk about Dorota. Are you happy Dorota's dead? Rompehogares, espérate. Esto lo voy a poner en mayúscula. Rompehogares. Esto lo voy a poner en mayúscula por acá porque creo que va a ser importante, ¿no? Al leer que Dorota esté muerta, se mueve mucho la cámara. I didn't say that. Yo no dije eso. But we both know what Dorota was like. She practically threw herself at you. She didn't throw herself at me. ¿Qué te hace pensar eso? The boudoir sessions. Some girls get the wrong idea. I saw how she was looking at you. She wanted it. Uy, los celos. You were there. ¿Viste las fotos? I've seen all your photos, Zach. All of them. Uy, a ver. Vamos con Ray. Zach, let me stop you there. You are one creepy fellow. Now, I don't know what you had going on with Dorota, but I don't want anything to do with it. Do not come back here. Please. Bien, nos han echado. A ver, Bronwyn. Nada. Lexi. Vamos a hablar con Oscar, a ver qué nos dice Oscar. No está, mierda. ¿Con el jefe? Chequen, no hay nadie. Vamos al hostal. ¿O no? Vamos a la habitación. ¿Qué me falta? Esta, ¿no? Es que me da miedo quedarme sin transformaciones. Hello, I'm Violet. Vamos a tener que ir a hablar con el fotógrafo, seguramente ahora. A ver qué nos dicen. Bronwyn no está. Creo que no puedo hablar ni con Bronwyn ni con Lexi por el momento. Ray tampoco está. Che, que no está ninguno. ¿O qué onda? No sé qué pasaría si se toparan en el medio todos. El del taxi se debe estar haciendo millonario con la cantidad de viajes que hemos hecho, ¿no? Vamos con Oscar. No, vamos con Zack. Well, hello, gorgeous. ¿Has oído sobre Dorota? Everyone in town's heard. She's a local celebrity now. Local celebrity? Te acostabas con ella, le voy a decir. Violet? Of course not. Hay que ser directos. I only advise for you. No sé. That's not what I heard. No es lo que he oído, lo voy a decir. This again. I told you. I'm not seeing anyone else. No I sé. have gorgeous women in my studio all the time, but you're special. No le creo. Not because you won't take off your clothes. I'm expecting that at some point. It's just you're so clever and well educated. And the icing on the cake, you're the most beautiful woman I've ever met. Qué mentiroso. I came over last night, but you weren't here. Que dice, me cae mal el fotógrafo. A mí también. No me cae tan bien, la verdad.
Vine aquí la noche pasada, pero tú no estabas. Well, that explains why there was no answer when I called you. I was definitely here. Oh, espérate. Espérate. Llamó a Violet, pero no estaba. Hasta el momento, la persona más sospechosa es Violet. Por el momento. Vamos a visitar a Oscar. No está. Y el jefe creo que tampoco está. Pues bien, me voy. Vamos a la habitación. Hacemos el cambio. Vamos con Ray. Hello, I'm Rain. Perfecto. Esto de las transformaciones me gustan. Yo creo que nos debe quedar muy poco. Menos de 1 hora nos queda. Vamos con Violet. You have a lovely guest house. Tienes un hostal adorable. It is quaint, isn't it? It's all my parents had when they died. We're literally sitting in my inheritance. Ah, es de How herencia. did your parents die? ¿Cómo murieron tus padres? Father died first. Heart attack. Un ataque al We corazón. found him in the freezer when mother died. Lo encontraron en la nevera cuando murió She muy... had a pulmonary embolism. ¿Cómo? I didn't really talk to them much. Espera. Freezer? Lo encontraron en la nevera cuando murió mi madre. ¿No será que la madre lo congeló para no separarse de él? Puede ser, a ver, espera que lo voy a anotar. ¿Dónde está? Violet, acá está. Su padre murió del corazón. Lo encontraron en el congelador. Y su madre murió de... Espérense que lo tengo cosa. Y su madre murió de una embolia, dijo, ¿no? Embolia pulmonar. En el congelador. Yes, she kept him in the chest freezer because she didn't want to be alone. Me lo imaginaba. Stored him perfectly. Lo conservó en el congelador. Today. Sigo usándolo, dice. Al congelador. Vamos con Lexi. No está. Browning tampoco. Es que están haciendo sus trabajos, no sé qué. ¿O no? Vamos a un taxi. Vamos a con Zack. Rain! I'm surprised to see you here. I take it you know about DIRECTO already. All that stuff we talked about yesterday, that's strictly between you and me. What stuff? ¿Qué cosas? That's the spirit. Now, I think it's best if we don't get caught speaking to each other. Me pregunto qué. Overcautious, I'm sure, but I think it's for the best nonetheless. Maybe we can get together for a lad's night out after this is all blown over. No me cae bien. Okay. Ok, le voy a decir. Great. Well, I'll see you soon. Bueno, vamos con Oscar. No está. Y el jefe creo que tampoco. Sí. Si no están es que no puedo hablar con ellos. Bien, me queda una transformación que es la de Oscar y ya está. Oscar y listo. Después vuelvo con Sam y ya está. Oscar. Is there anything else I can do? No puedo hablar ni con Lexi ni con el otro, así que vamos a ver con los que se puedan. Violet no está. Bronwyn no se puede. Lexi creo que tampoco. Creo que acá no puedo hablar con nadie. Así que lo mejor va a ser irme a hablar con el fotógrafo otra vez. ¿O no? Vamos a llamar un taxi y nos vamos con Zack. ¿Tampoco está? Bueno, vamos con el jefe. Sensing the thing with Bronwyn went badly. Why did you put me up to it? ¿Por qué me metiste en esto? I need all hands on deck. You're a hand. At least I thought you were. Nothing happened. No ha pasado nada. Never mind. At least you tried. Is there anything else I can do? ¿Puedo hacer algo más? No, you've done enough.
I'll keep up my end of the bargain, make those speeding tickets go away, though Unas multas. technically, you'd have more points than a hedgehog if I kept them. And if I do catch you speeding in August again, Oscar, instant ban. Capiche? Yes. Espérate. ¿Dónde está este? Oscar. Tiene multas. Muchas multas. Espérate. Muchas multas. Yes. ¿Sí? Yes. Salir. Vamos al hostal. Y creo que ya está. Dice, ya ni sé quién puede ser. No, yo tampoco sé quién puede ser ya. Es que ya estoy... No sé cómo decirlo. Zack no estaba, ¿no? No. Es que ya estoy perdido. Pero más perdido que todo. No creo que hayan sido las cosas. Es que no sé quién será la niña que vimos recién. Hay una niña, no sé quién es. Bien, vamos a hacer la última ronda. Violet. No me dice nada, perfecto. Bronwyn no está. Ray. O Raye. ¿Zack te dijo ayer que está intentando ocultar algo? I bet he is. It was that thing I told you about Dorota. I mean, I didn't know it was her then. He wanted to show me these explicit photos of her, but I refused. And that's when he told me about her being alone on Mondays. I wonder who else he told that to. Espera, ella se queda sola los lunes. Espérate. Se queda sola los lunes. Y Zack está acá. No sé. Sabía que se quedaba... Espera. Quedaba sola los lunes. Perfecto. No saben la cantidad de información que tengo acá anotada. Por un montón. Lexi no está tampoco. Así que... Creo que ya está, ¿no? Vamos con el detective. Llamar un taxi. It's 8 o'clock and time for another August update. Police investigating the death of 21-year-old Dorota Shaw A ver qué have dijeron. said there's no evidence to connect her boyfriend to the murder. Chief DuPont's statement was delivered in response to speculation from local residents. Bien, that it han was a descartado crime a of Oscar. passion. Uno menos. Miss Shaw's strangled body was found by her mother around 10 p.m. last night in what the chief is calling a puzzling crime. I can't believe people are gossiping already, Poe. It's always the person closest to the victim, isn't that what they say? But that poor boy. A reminder also that due to the murder, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced soon. Estoy Weather's getting leyendo. worse tonight with heavy rain forecast. So if you're heading out, you might want to take a jacket. Or a cab. Or wear the jacket in the cab. That's 8 o'clock with Poe and Monroe. Bueno, al parecer han descartado a Oscar del coso. De... Ay, me asustó. News. We've done a reading. Las 5 espadas. The Five of Swords. That's the same card as yesterday. Va a morir otro. Let's hope it's not the Knight of Wands. Uy. This doesn't look good. It's fine. This happens all the time. There are 78 cards in a deck. The same ones come up a lot. I get it, but we drew the exact same cards yesterday. What are the odds of pulling all three again? 1 in 474,552. Es casi imposible. I know. I get asked a lot. Otros 5 espadas. Better Ten of Swords. Ah, bueno, el 10. El 10 de espadas. It's happening again. There's going to be another murder. Otro asesinato. Then Lexi did her thing, and now we have a name. Ellis Munro. Ellis Munro. ¿Quién es Ellis Munro? Visitar a Ellis.
You must be Sam. Sí, es mejor ir a por esta antes de a por el jefe. Ay, es pelirroja. I just got off the phone with Chief DuPont. I can't believe it. First Dorota, now me. ¿Conocías a Dorota? Yes. We were friends. I hadn't known her for long. Only a few weeks. A ver, ¿cómo la conociste? We met at the gala. I was hosting and she was playing the cello. Esta es presentadora. Espera. I guess we talked for a little while and then she asked me for a drink after the show. Espera, Ellis, ¿no? Ellis. Presentadora y conocida de Dorota. ¿Qué pasó después del show? After we'd had a few drinks, she invited me back to her house. I thought we were just gonna chat, watch a movie, that sort of thing. Then she kissed me. Uy. I was so shocked. She was so attractive. So I kissed her back. Oh, espérate. ¿Tenías tú y Dorota una relación? This is just between us, right? Sí. Bueno, entre nosotros y el We detective. fooled around. I don't have many friends, Sam. Everyone thinks because I'm on the radio, I have tons of friends, so nobody ever approaches me. I get lonely. But Dorota was my friend, and I liked making her happy. Bien. Estaba en una relación con Dorota, espérate. Estaba en una relación con Dorota. Estaba en una relación con Ellis. Perfecto. ¿No tienes amigos? A ver, tonteabais. I'm not going into detail, Sam. ¿Pero por qué? We pledged each other. Nos complacimos mutuamente. Times. Muchas veces, dice. Pues bien. ¿Sabes tú que Dorota tenía un novio? Oscar. Yeah. She was a bit confused. When we started seeing each other, she didn't like him touching her anymore. I didn't mind. But she did. So I told her if he wanted to get sexual, then maybe she should try something else. Probar algo nuevo. Algo más, ¿como qué? I said some guys like to watch. So tell him it would be sexy if he could look but he couldn't touch. As far as I know, it worked. Le dijo lo del armario. Ya entendí. Creemos que el asesino la estaba mirando del mismo modo. The killer was in her wardrobe? What? Well, then it had to be Oscar. He's the only one it could be. No, también pudiste haber sido vos. La noche pasada Oscar estaba jugando al fútbol. That doesn't make any sense. Then she was seeing someone else? No. Someone she knew. Knew she'd be alone? A stalker? ¿Sabía Oscar algo de ti? ¿Sabes tú para qué Dorota tenía un vestido de novia? It was her mom's. She was saving it in case she ever got married. Ah, listo. Hemos respondido una pregunta. Espérense un cachito. Esto es relación con Ellis. Vestido de novia de su madre. Perfecto. Ah, esta es la presentadora de la radio. Recién caigo. Cuéntame sobre Poe. We're co-hosts on the radio. Oh, sorry. You know that already. We've been partners for 2 years now. He's a good friend. Es amiga de Poe, bien. ¿Dónde puedo encontrarlo? He's on air at the moment, but he'll Está be en finished directo. at 8:30. 8:30 termina. ¿Dónde estuviste la noche pasada? On air? We both were. We broadcast live hourly news reports. It's how we keep our funding. Bien, espera que lo voy a anotar esto. Estaba transmitiendo a la hora
del asesinato. Perfecto. ¿Conoce a Zach Weston? Not very well. El fotógrafo. He's done a few shoots of me and Poe to promote the show. ¿Qué piensas de él? ¿Tuviste sesiones privadas con él? No. Zach keeps asking, but I just don't want to. Bien, no tuvo sesiones con él. But Dorota did. She gave me the pictures as a gift. Ah, se las regaló esta. She looked amazing. ¿Tienes alguna idea de quién podría querer hacerte daño? No. Sorry. I did have a strange dream last night, though. Un sueño. My life was playing on a TV screen. And every time I did something, another version of me started playing over the first. In the end, there were so many versions, it became a fog. It filled my lungs. I couldn't breathe. And then I woke up. A What do you ver. think that means, Sam? Espera. Espérate, dijo en la TV muchas versiones de ella, ¿no? De ella. Y... ¿qué dijo los pulmones? No sé, algo así dijo. Y se llenaba de niebla, creo que dijo. Eso significa que algo te preocupa. Eso significa que has entrado en una fase de sueño profundo. Algo te preocupa, le voy a decir. I don't know what. I mean, I'm anxious now. Maybe it was predicting Dorota's death. Or mine. Estaba presente la muerte de Dorota o la suya, dice. ¿Qué quieres que haga? A ver, lo voy a decir y te protegeré. That sounds reassuring. I hope it's not just words, Sam. You've kind of just asked about Dorota since you got here. A ver, la tengo que proteger. No creo que la pueda proteger. Creo que la van a matar. Ay, qué susto. Sam, you forgot your phone. Es que te da como esos sustos tontos, ¿o no? Vamos con Zack. A ver qué dice. ¿Conoces a Alice Munro? Monroe. Everyone knows her. She's a local radio star here. ¿Te encontraste alguna vez con ella? Couple of times, promo shoots, that sort of thing. ¿Algo más? No, she is my type though. Type of model. I'll ask her about the boudoir shoot again. Bien, ¿salimos? Vamos con Oscar. No está. Bien, vamos con el jefe. Sam, do me a favor, go easy on Violet. If we need to get anything out of her, let me deal with it. She'll open up to me. ¿Qué es lo que sabemos? We've got a new target. Alice Munro. Alice Munro, bien. Alice said she was in a relationship with Dorota. She kissed a girl and she liked it. She told you where John Pope, or Poe, is going to be next. Rain still says he was praying in his room, alone. Bronwyn and Lexi lied about being together last night. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. Zach Weston says he was in his studio Esta last información ya la sabíamos. night. No one corroborates. And he keeps asking Ellis to pose nude. Could be motive. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. Ya sabíamos la información esta que nos están dando ahora. A ver... No sé quién puede llegar a ser hasta el momento. Esperen que estoy recomendando esto. Bueno, vamos al hostal. Hablemos con todos. Necesitamos información sobre Alice. Vamos con Violet. Y la niña esta, yo pensé que era un fantasma. Excellent work. Gold star for you. Oh, hello. This is my goddaughter, Sophia. Yo pensé que era un fantasma. She's only 9 and she's a maths genius. Hello. I have to pop to my room to get something. Be nice to her while I'm gone. Otherwise I might have to smother you in your sleep. A ver, Sofía, 9 años.
What's your name? Me llamo el Boyman, espérate. Otra sospechosa, Sofía. Sofía. 9 años. Ahijada de Violet. Perfecto. Nos preguntó cómo nos llamamos. Sam. I'm Sophia. Pleased to meet you. Do you want to know a secret? Un secreto, sí. Violet was taken by aliens in their ship. She doesn't want anyone to know. Sorry about that. ¿Cómo? Sophia, your mother will be here for you soon, so run along and wait. Los alienígenas se llevan a Violet. Now, Sam, how can I help you? A ver, los aliens se llevaron a Violet. ¿Mencionó Sofía alienígenas? She has a wicked imagination for her age. ¿Crees tú que te abdujeron? ¿Por eso te estás tomando las pastillas? Do you think you're sitting here now? Perception is reality, Sam. ¿A quién más contaste sobre esto? I needed to confide in someone, so I told Chief Dupont. A Dupont. Chief Dupont. And now you, apparently. Así que la llevaron los aliens, supuestamente. ¿Crees que te abdujeron la noche pasada? Why are you talking about this again? You understand, every time you mention abduction, it opens up a vault of crushing memories that I'd rather stay locked up. Que sí. Así que le llevaron los aliens. ¿Te ha visto alguien la noche pasada? No. Not even the moon. No lo ha visto nadie. El jefe me dijo que me contaría sobre la abducción. ¿Conoces a Ellis? Of course. Poe and Monroe. She's on the radio. Espera, esto lo voy a dejar. Después me voy a transformar en el jefe y le voy a decir que me cuente. Vamos con Browin. Cuéntame sobre Ellis. I've heard on the radio, but other than that, I don't know anything about her. No sabe nada. I want to help though. ¿Cuál es la conexión entre Ellis y Dorota? That's the million-dollar question, isn't it? Although we can be sure of one thing. ¿Ambas conocen al asesino? Las dos son pelirrojas. Yeah, she sounded blonde on the radio, but Mercury called her as a redhead. Ren dijo que sabe sobre rituales. A little bit. What did you want to know? A ver, ¿qué es un ritual? A rite can take many forms, but from what we know about these travelers, it seems to be performing some kind of coming-of-age ceremony. Ceremonia de madurez. Llegada de madurez. Yes, a rite of passage. Running havoc in our dimension is rewarded in theirs. Not fair, is it? A ver, ahora que caigo... A ver, esperen. ¿Por qué antes hubo 3 víctimas? Pero esta vez también habrá 3. 3 attempts? Yes, that's likely. But 3 victims? That's up to you, Sam. No pressure. No, esto no lo podemos decir. ¿Conoces a Zach Weston? No. I can do a reading if you want. Sí. No lo voy a... Nos dijo que no dijéramos nada de la moneda. Y no lo voy a decir. Pero... Chariot. El carruaje. Is Zach a suspect? I'm sensing there's a lot of tension, pent-up frustration, like he's trying to keep everything together, and if he can just do that... I'm sorry, that's not much help to you, is it? Ahora que lo pienso... espera, esto no lo voy a decir porque... necesito tu ayuda, lo voy a decir. Lo de la moneda no lo puedo decir a nadie, porque si no... se me va la pista. Necesito tu ayuda. Yes, of course. Anything. Vigila a Violet. Why Violet? Do you think she's in danger? You don't think she's involved, do you? Eso es lo que necesito saber. Leave it with me, I'll see what I can find out. And don't worry, I'll be super discreet. Yo creo...
Es que dice, Dorota tiene una moneda en la boca. Eso es parte del ritual. No le voy a decir eso. No se lo voy a decir. Vamos con Raye. ¿No será Violet la primera víctima? ¿O la segunda víctima? Porque dice que exactamente no tienen que ser solamente... que no tienen que morir o algo así. ¿Conoces a Ellis? Yes, I met her at the radio station. ¿Por qué estaba en la estación de radio? I was offering my services. Earning a living's tricky when you travel around as much as we do. And last time I checked, Violet wasn't offering us room and board for free. Cuéntame más sobre Birmingham. In Birmingham, it was a man called Yuri Harris. Yuri Harris. He worked as a butcher. He beheaded all 3 girls within hours of each other. And we couldn't stop it. Esto no creo que sea He relevante. pleaded not guilty for reason of temporary insanity. ¿Qué le pasó a Yuri? The butcher of Birmingham received 3 life sentences and won't be seeing the light of day anytime soon. We know it wasn't him, though. 3 cadenas perpetuas. We know it was a traveler. Y bien, no fue él sino un viajero supuestamente. Pero lo condenaron a unas 3 cadenas perpetuas. Y sí, decapitó a unos 3. Vamos con Lexi. So what's the news about Ellis? I feel so useless sitting here. I want to help. Quiero ayudar. ¿De verdad quieren ayudar? Yes, please use me. Tell me what to do. Vale. Tengo unas cuantas opciones. A ver. Averigua todo lo que puedas sobre la tabla Ouija. Averigua todo lo que puedas de Zack Weston. Who's that? Es un fotógrafo de la ciudad. Is he a suspect? I guess he must be. Okay, I'm on the case. Just give me a minute to get ready and I'll be off. Bien, perfecto. Lexi... Vamos a llamar un taxi. Vamos con Ellis. Bueno, por ya fui con Ellis, ¿o no? Bueno, ya fui con todo esto. Vamos a transformarnos. Vamos a transformarnos en el jefe. You're only alive because we want you to be. Estás vivo solo porque nosotros lo queremos así. Bien, me voy a transformar en el jefe. Hi, I'm Chief DuPont. Y voy a hablar con Violet un ratito. Claude. Ah, no puedo. Bronwyn. Chief, what a surprise to see you. Again. Why didn't you tell me Ellis was next? ¿Por qué no me dijiste que Ellis era la siguiente? I told you Dorota was first. And that didn't turn out very well, did it? Let's hope Sam does a better job than you did. Obviamente. Lo voy a hacer mejor. ¿O no? Es que no sé quién puede llegar a ser ahora. Right. Es que yo creo que es el detective, por alguna razón. Creo que puede llegar a ser el detective, ¿no? Bien, voy a hablar con los demás. Ellis. Chief DuPont. Thanks for calling in. I'm just checking you're safe. Solo estoy asegurándome de que estés a salvo. At the moment, my heart's beating 1,000 times a minute and I can't sit still. Every noise or knock on the door makes me jump out of my skin, and I keep looking behind me. Is that safe? No, eso no es seguro, pero bueno. Have I ever let you down? ¿Te defraudó yo alguna vez? ¿Qué es lo que te preocupa de verdad? That you're just saying you're doing things when you're not actually doing anything. What's the plan, Chief DuPont? How do we stop this from happening? Ay, How calculo do we que... stop me from dying? ¿Cómo haremos que no muera? Calculo que habrá policías vigilando, ¿no? Vamos con Zack. Nada. ¿Y vamos con Oscar? Chief, I wanted to ask you something. Is it about the boudoir? ¿Es sobre las fotos eróticas? Yeah. So it's true then? I haven't seen them. I'm sorry. It's all Son... tasteful stuff. A lo mejor un Maybe regalo good para for you. ti. I didn't get them. Now I feel like I'm the only person who hasn't seen them.
What did you want to ask? ¿Qué es lo que querías preguntar? A ver, es que lo tienen como tonto. Am I still ¿O a no? suspect? ¿Qué dijo? Yes. But I was playing football, and there was loads of witnesses. How? Everyone is a suspect. Todos son sospechosos. It's ridiculous. Es que miré para el otro lado y no vi la pregunta y puse que sí. Pensé que había dicho, ya dejé de ser sospechoso. Pensé que había dicho. Visitar el hostal. Bien, vamos a transformarnos. Vamos como Browin. Ah, no. Esa no era. Habitación. Violet. Hello, I'm Violet. El Violet. juego un poco tardado, ¿saben por qué? Es tardado porque me toca andar transformando en cada uno. Vamos con Browin. No está, perfecto. Con Rey o con Raye, tampoco está. Lexi. Vamos a llamar un taxi y vamos con Ellis. Tampoco está. Yo creo que Violet va a ser o fue la primera o va a ser la tercera. Take a look at this. ¿Qué es eso? It's a picture of the rota. ¿Y qué pasa? I don't want to see pictures of your conquests. No quiero ver la foto de tus conquistas. It's not like that. It's just a press photo. Do you see anything in it? ¿Ves algo en ella? Una chica sujetando. Holding a cello. Una chica sujetando un violonchelo. You don't see any movement. Just a rota. Un movimiento. Bien, ya tenemos algo. Oscar. No está. Ah, ¿y el jefe? Tampoco está. Hay un movimiento, dice. Bien, ahora cuando lo volvamos a visitar vemos. A ver qué onda. Si nos vuelven a enseñar la foto o algo. Ray, Lexi... No, espérate. Vamos a la habitación. Hi, I'm Bronwyn. Bronwyn. Yo pensé que... No, quise re confuso. Si no, es que te confundís mucho. Pero bueno, yo por eso voy anotando todo lo que puedo. Pero hasta el momento no ha habido información relevante. Do you believe Tara can predict things now? Ahora, ¿crees que el terror puede hacer predicciones? I'm not one for mystics and crystal balls. I'm a Virgo. It says you're lying about your alibi. Dice que estás mintiendo sobre tu alibi. Really? ¿De veras? Can it predict the murderer? No. Of course not. You'd have done that already. Bien, no nos cree. Pero no sé si este movimiento que hacen con las manos tiene algo que ver. Vamos con Ray. No nos va a decir nada, creo. Vamos con Lexi. Ron, what are we gonna do about Ellis? What would you do about Alice? ¿Qué harías tú en cuanto a Ellis? I don't know. That's why I'm asking you. Let's think. What have we tried before? Pensemos, ¿qué hemos intentado hacer antes? A few times we've caught up with the traveller, nothing's worked. Talking to them? Retenerlos. If we lock up the killer until Mercury tells us Ellis is safe, that could work. But who is the killer? Eso. ¿Quién es el asesino? Rain. Us. Violet. A ver, ¿quién será el asesino? ¿Ellis? Ellis no, porque Ellis dice que va a... que es la siguiente. Zack. A ver. Zack, Violet. Oscar. A ver. Dice ¿quién cree que es? Es que lo que estoy viendo ahora, ¿quién puede ser? Ellie, Zack, Violet, Oscar, Sam. A ver. Yo desconfío de Violet. Pero no sé, porque no tiene memoria y eso. Estas dos tienen coartada. Estoy entre... Y Oscar también tiene coartada. Los que no tienen coartada son Violet
Zack. Y Rain. Esos tres son los únicos que no tienen coartada. Pero Rain no creo que sea. Así que o son Zack o... ¿Cómo se llama este? Zack o Violet. Pero para mí va a ser Violet. I can believe that. Maybe we should tie her up. Es que es la única que no tiene coartada. No sé. Lexi ya está. Llamar un taxi. Vamos con Ellis. Who are you? What are you doing in my house? Get out now before I call the police. Bien, nos han echado. Nos han echado. No dejó ni hablar. Dice, Violet es muy obvio, no creo que sea. Pero no sé, no, es que no sé tampoco. Oscar, ¿cómo está? Y el jefe Dupont tampoco está, bien. Es que ya sé que es muy obvio, pero me hacen falta pistas. Yo creo que si va de 3 en 3, creo que o Violet será la tercera víctima o algo. Eso o es la niña que estaba recién. Hello, I'm Rain. Bien. Vamos con Rain. Puede ser cualquier persona de acá. Después vamos con esta. Violet. Who is Sophia? ¿Quién es Sofía? You saw her, did you? She's my goddaughter. At that age where she overshares. Puede ser Sofía. Is she a ghost? ¿Es ella un fantasma? What makes you say that, Rain? Is there something about her aura? Es que yo también pensé que era un fantasma cuando la vi. Visitar a Bronwyn. What is it, Ray? I have a plan. Un plan tengo. You do. Enlighten me. Maybe Ellis should stay with us. A lo mejor él debería quedarse con nosotros. A lo mejor él debería quedarse con el jefe Dupont. Maybe Ellis should... With his track record, I'm pretty sure he'd like to lock Ellis up, you know, for safety. But it probably would break a couple of Geneva Conventions, even if it was for her own good. Bien. Antecedentes. ¿Quién tiene antecedentes? ¿El jefe o el otro? Vamos con Lexi. Hi, Rain. Did you miss me while I was gone? So, Así que... Ellis Munro. Ellis Munro. I'm honestly not going to try and worry about this one. We've told Sam, and I think that's all we can do. Really? ¿Qué piensa hacer Sam? I believe Sam is going to save Ellis. According to the Ouija, this could play out in a lot of different ways, but mostly saving Ellis. Ellis se puede salvar. What other ways? ¿Qué otras maneras? Ellis could run, Ellis could die, Ellis could be saved, mistaken identity, someone else dies. There's a lot of noise coming from the beyond, but it's not just a load of voices saying Ellis will die. Sam's got this. O sea que la podemos salvar si queremos. A ver, esperemos que tengamos suerte. ¿Llamamos un taxi? ¿Vamos con Ellis? Haven't you done enough predicting my death? I'm sorry. Lo siento. It's okay. I'm just kidding. I know it's not your fault. Well, unless you're the killer. También. Have you made a decision? ¿Se han decidido ya sobre el show? I think it's a no. Sorry. It's just the reading that you gave me the other day. I don't want to scare off the audience. Why would I scare off your listeners? ¿Por qué iba yo a espantar a vuestros oyentes? They don't want to hear talk of death and darkness. Well, they do, if it's in a story. But you can't tell them they're going to die. Eso es cierto. I said you were going to die? ¿Dije yo que tú ibas a morir? You didn't say you're going to die, just like that, but I remember the death card. And the devil. And you said it was... What was the word you used? My challenge. That I needed to die so I could be free from my chains. Que necesita morir. I know you said it doesn't mean literal death, but maybe it does.
Perfecto. Así que le dijimos algo turbio. Ah, pensé que iba a estar Zack acá. Vamos con Oscar, tampoco. Y el jefe Dupont, tampoco creo que esté. Perfecto. Bien, vamos a hacer un cambio. Está largo el juego. Bien, vamos con Sam. Ah, que me puedo transformar en Ellis también. Hi, I'm Lexi. I'm Lexi. Bien, vamos con Lexi. A ver, vamos a visitar a Violet. ¿No se puede? Bronwyn. Lexicorn, how thin are these walls? What do you mean the walls are thin? ¿Qué quiere decir con las paredes son finas? I can hear you screaming at your Ouija board. Last night too. I feel like I've heard your whole life story. What did you hear? A ver, ¿qué es lo que has oído? Does Sam like me? ¿Les gusta ya Is Sam? Violet a lesbian? Will Ellis die? Will Bronwyn die? That last one, don't worry about that. Sobre esa pregunta no te preocupes. ¿Qué hijo le gustó a Sam? ¿Es Violet lesbiana? ¿Se salvará Ellis? No, ¿morirá Ellis o morirá esta? ¿Es porque eres inmortal? Oh, hi. I am Bronwyn MacLeod from the Clan MacLeod, and I am immortal. You silly badger. Vamos. Bueno, está bromeando, pero bueno. Bronwyn, Rey. Our job is so stressful. Nuestro trabajo es muy interesante. Tell me about it. Chasing around the unknown, trying to triumph good over evil, generally standing around helpless watching people die. Why do we do it? ¿Por qué hacemos esto? For me, it's a common decency thing. Hi, I'm Bronwyn. Did you know the Earth was overrun by transdimensional evil? Want to help fix it? Sure. Transdimensional evil? Mal transdimensional. I'll read the manual, Lex. People are afraid of ghosts, zombies, and aliens. They never even think to consider the possibility that there are millions of universes, potentially with millions of predators, all far more evolved than we are. What are our chances of victory? Minuscule. And if we don't fight at all, zero. Hay un montón de mundos, según lo que dice, y ellos son como los salvadores o los luchadores. Bien, hemos hablado con todos. Llamamos un taxi. Vamos con Ellis. No está. Zack. Sorry, we're closed. Unless you're here for something else. I'm a friend of Dorota's. Soy amigo de Dorota. Dorota. I'm sorry about what happened. Dorota told me things about you. Dorota me ha contado algunas cosas sobre ti. Things? That's ominously vague. I'm not sure what you mean. Sorry, I didn't catch your name. Lexi. 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 I like it. It's got an edge. Dorota says she knew you. Dorota me dijo que te conocía. Estás saliendo You're con... dating Violet, aren't you? Estás haciendo con Violet, ¿no? No. That's not what you told Sam. No es lo que Violet piensa. That's not what Violet thinks. Violet doesn't always see things clearly. It's fine. I know how to handle her. Oh, Doesn't see what clearly? ¿Qué es lo que no ve con claridad o qué quiere decir con controlarla? I know how to talk to her. She's a sweetheart when you get to know her. Dorota says she knew you. Dorota me dijo que te conocía. Yeah, she had a portrait session with me. Can I get you a drink? No thanks. A ver si lo voy a decir. Sure. A ver, le tengo que ganar la confianza. Agua. No, ¿qué es eso? Ahí me drogaba. Una calavera. Ey, espera, que eso es mucho. Here, I've only got vodka. You're old enough to drink, right? Beber con B corta, las dos. Of course.
¿Acaso eso Does it matter? ¿Acaso eso importa? Le voy a decir. I like you already. I know what you did to DIRECTO. No, esto no lo voy a decir. Quiero ganarme la confianza. You know, you're quite striking. It's a shame Dorota's not here. We could have taken some great shots of you two together. Would you like me to photograph you, Lexi? No. ¿Qué hago? ¿Le digo que sí o le digo que no? Sí, sí, mientras sean fotos. Why don't we switch places? A ver, cambiar de lugar. Yeah, let's get that. Quiero ver qué llega a pasar. Sé que no soy Lexi, pero bueno. Here. Take this. ¿Qué hago? ¿Lo veo o no lo veo? Es que puedo seguir avanzando, pero... Es que no sé. ¿Qué hago? ¿Lo veo o no lo veo? A ver, déjenme pensar. Es que no sé lo que puede llegar a pasar. Es que puede llegar a tener algo. Que por algo me lo da. Salir, beber, salir, beber, salir, beber. Es que puedo conseguir más pistas o no sé. ¿Qué hago? No, no lo voy a ver. No, listo. Ya he perdido la oportunidad. No me la quise jugar. No me la quise jugar. Ya veo que me mata o algo y... No me la quise jugar. Sí, no, pero... No, preferirme. Es que me daba mala espina. No me la quería jugar. Sé que tendría que podría haber seguido, pero no. Preferí que no. Es que cuando yo desconfío de algo, prefiero desconfiar ahí. Hi, I'm Ellis. I'm Ellis. Vamos con Ellis. Quiero ver si me hace lo mismo. Ahora cuando vaya. No está. No hay nadie, se ve. A ver, ¿qué más queda? Lexi. Tampoco está. Ahora sí. Si me puede beber con esta, sí voy a beber, pero por el momento... Vamos con Zack. Tampoco está. Con Oscar. Cheque. ¿Qué pasa que no hay nadie? ¿No hay nadie? Qué raro, ¿no? Me pregunto si lo podré averiguar quién es. Just sharpening my powers of persuasion. Me pregunto si podré adivinar quién es. I think we should break up. Necesito hablar sobre Ellis. What have you been doing with Ellis Monroe? What haven't I been doing? ¿Qué es lo que has oído? The tarot readers have predicted that she is the next victim. Do you think we should do something? Want to fool around? A ver, ¿quieres jugar? No, I do not. I've got more important things to do, Zach. I think we should break up. Como me cae mal, le voy a decir esto. Creo que deberíamos romper.
Why do you want to break up? I don't love you. No te amo, le voy a decir. O te estoy engañando. I'm cheating on you. We don't have to break up. We can put it behind us as long as you promise me she was your last. Bueno, hemos solucionado algo. ¿O no? Bueno, por lo menos ahí me he vengado por haberme sacado fotos recién. No sé si esa foto tendrá repercusiones o algo. Bien, no hay nadie. Llamamos al taxi, vamos con Ellis. Zach, what are you doing here? I've been a naughty boy. I need to tell my previous partners. He sido un chico malo y necesito decírselo a mis parejas anteriores. Good to know. I'm not one of them though, so unless there's anything else. Pose for me. ¿Posar para mí? Zach, please stop asking. It's not gonna happen. Just undo a few buttons. Solo desabrocho unos cuantos botones. Are you bullying me into taking my clothes off for you? That's sleazy. Just leave, Zach, before I call Chief DuPont. Perfecto. Le estamos arruinando mal la reputación de la que ya está. ¿O no? Oscar hace rato que no lo veo. Bien, vamos que ya nos quedan una o dos transformaciones más y ya está. Y vamos con Sam. Habitación. La última, que es la de Oscar. Y después vamos de vuelta con Sam. I'm Oscar. Is there anything else I can do? ¿Salimos? Perfecto. A ver, espera un rato. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado o no? Creo que sí, ¿o no? Deme un ratito. Deme un ratito. Bien, vamos con... Violet no está. Bronwyn tampoco. Le tengo que agarrar la habitación a Bronwyn. Ray tampoco está. Lexi tampoco. Bueno, en realidad Oscar no se relaciona con nadie de los tal de acá. Vamos a ver a Ellis. Oscar, I'm so sorry. What can I do? Were you seeing Dorota? Estás viendo a Dorota, le voy a decir. Es que ella sabe. Were you seeing Dorota? Oscar, it's so much more complicated than that. Why didn't you save her? ¿Por qué no la salvaste? I couldn't. I was live on air. I didn't know what was happening. Well, nobody knew what was happening. Don't make this my fault, Oscar. Please. Vamos con Zack, tampoco está. Y el jefe tampoco. Oscar, good. You got my message. Got some things to show you. A ver qué quieren enseñarme. What have you got? Does this mean anything to you? Las fotos de Coso. That's Dorota. And what if I showed you this? Ellis. Ellis Monroe. Do you know her? She's from the radio. Ella es de la radio. And if I do this? No? Anything? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? That'll be all. You can go now. Ah, pensé que me iba a dar una opción o algo. Que irán saliendo y eso. Pero no. No me mostró nada. Estamos como Oscar. Ah, siento que lo había dejado como Oscar. Bueno, vamos a mi habitación. Creo que ya estoy, ¿no? Yo no tengo que convertirme en nadie. Ese era... Oscar creo que era el último para convertirme, ¿o no? ¿Escucha abajo? Bueno, ahí se lo subo.
Ahí ya se lo he subido. ¿Violet me dice algo? El jefe me dijo que me contaría sobre la abducción. I don't really want to. Bien. A ver, vamos a hacer que me... A ver si me cuenta. About a month ago, Ahí está, a ver. the guest house was empty and I was alone in my bedroom. All I could hear was dripping. Cold tap. Drip. 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 And then Sí. it began. I could smell iron, a strong metallic smell. Then I could taste it on my tongue. And then weightlessness. Like time and space had stopped. That was the first time they took me. La primera vez. Pero no la última, ¿no? Bien. Espérate. Vamos a anotar acá un poco. Violet está acá. Espérense un cachito. Se la llevaron los aliens, supuestamente. Sentía hierro en su boca y pérdida de gravedad. Perfecto. ¿Qué más sigue? A ver. Bueno, ahí está bien. Hola, bienvenido, ex. A ver, la primera vez. It's happened 5 times. Ocurrió 5 veces. Clozapine. Get that strange aura, then I'm gone. I had tests for epilepsy, amongst other things. But all the scans were normal. A ver, más pistas. Pasaron 5 veces en total. Pasaron 5 veces. ¿Realmente desapareces? As far as I know, I've gone. De verdad necesito detalles sobre la abducción. It's difficult to explain. I'm stuck in the wall of an enormous room made from these wooden vines, except the vines slowly move and drip with pain. No entiendo. My head is pushed out like I'm a trophy. If I look to my side, there are others, heads, all prisoners. Prisioneros. Experimented on. A ver, ve como su cabeza está en una sala de trofeos atrapada entre paredes. ¿Experimentaron? Bueno, vamos agarrando pistas así. They rearrange us like decorations. Suck us backwards into the darkness and then thrust us back through the wall. And when they return me home, I'm broken. Cuts, Está con cortes, bruises, moretones. memories. Bien. Vamos a colocar que vuelve dañada o algo así. Vuelve con cortes y moretones. Perfecto. Bien. No sé si puedo hablar con los demás, pero vamos agarrando ahí información. Browin. Ah, ahora sí podemos hablar con ella. Dorota tenía una moneda en la boca. ¿Es eso parte del ritual? Was it a gold coin? Yes. That's more of a serial killer thing than a possessed by a traveler thing. ¿Cómo sé que era de oro? It's a bit showy, but there's no guarantees. Espérate, ¿cómo sabía que era de oro la cosa esta? Sabía que era una moneda de oro. Ahí está. ¿Salimos? Raye o Ray. Hiciste una lectura para Ellis Munro. Yeah. She asked for a sample reading to show what I could do. ¿Predijo tu lectura algún peligro? It's easy to see now, with the benefit of hindsight. 3 of Swords, the Devil, Death. Yes, I mean, any tarot reader will tell you that death hardly ever means real physical death. But given what we've learned,
Bien. 3 espadas, el diablo y la muerte. No sé qué significará porque no nos explicó. Y cuando nos dijo algo pasó muy rápido. A ver, Lexi. Nada. Creo que ya nos podemos ir, ¿o no? Bien, vamos a llamar a It's un 9 taxi. o'clock and you're listening to Radio August. Investigations into the murder of 21-year-old Dorota Shaw are continuing this evening. Miss Shaw was found dead in her home at approximately 10 p.m. last night in what police are describing as a puzzling case. Residents are urged to be cautious until the perpetrator is caught. I cannot stress this enough, August. Stay safe out there. You mean the world to me. In other news, Monroe has been detained on urgent business, so you're stuck with me until she returns. Never fear, Monroe fans. We still have lots of pre-recordings, so you can relax with her angelic tones. That's 9 o'clock with Poe and Monroe. Bien, solamente quedó Poe. O... Sí, se dice Poe, ¿no? Vamos al siguiente episodio, que creo que es el último. Ah, y me pueden matar también. A ver, vamos a hablar con el jefe. Sam, I've got some heavy rain news. Malas noticias. A ver, ¿qué tenemos sobre Rain? Lawrence Petrovsky, that's his real name, and no, he's not a Russian spy. But he does have a criminal record. A ver, ¿qué es lo que hizo? He was charged with the murder of a 21-year-old artist. Looks like he got off on a technicality by all accounts. ¿Y esto cuándo pasó? About 3 months ago in Hong Kong. En Hong Kong. Be careful, Sam. If you're going to ask him about this, it could be a flight risk. And you know, there's a good chance he could be the killer. No creo que haya sido Rain. A ver, ¿qué es lo que sabemos? Rain's still a suspect. No corroborated alibi. Bronwyn Castle has one, Lexi Taylor doesn't. I got my search back on Rain, or Petrovsky, as we should call him. He's got priors that you're looking into. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. Zach Weston says he was in his studio last night. No one corroborates. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. That's it. ¿Nada más que eso? Bien. Así que los únicos sospechosos que tenemos... Quizás sigo pensando que esa pelada es sospechosa. Bueno, podría ser, tranquilamente. Tranquilamente podría ser. A ver, dame un segundo. Salimos. Ahora, ¿a quién vamos a visitar? Pues bien, vamos a visitar a Oscar. Hey, I'm going. There's too many people asking questions. It's exhausting. Que se va, I'm off dice. to stay at my aunt's. I'll come back tomorrow, but I've said everything I can say. Oscar se nos fue. Bien, Oscar ya no está para visitar. Isaac. ¿Dónde planeas estar durante las siguientes horas? Probably right here. Why? I didn't realize I was under house Este no me arrest. cae bien. Probablemente deberías ir a algún lugar donde haya testigos. Thanks for the advice. I hope I'm not the only suspect. Bien, vamos con Poe. No lo hemos visitado, ni lo conocemos. You're the detective. Monroe just called. This is madness. Who would want to hurt her? ¿Tenés una relación estrecha tú y Munro? We've worked together for years. She's the light to my shade, the angel to my demon, the diamond to my lump of coal. She told me to say all those things. ¿Tienes una relación romántica con ella? ¿Está ella saliendo con alguien? I believe not. She has a big heart, and in my opinion, opens it too easily. Ahora va bien o no, gente, el directo. Creo. Ahora tendrá que ir bien. ¿Hay alguien a quien odia a Munro? Only a madman. Or woman. ¿A quién? Monroe is August's sweetheart. Poe and Monroe. That was her idea. Poe y Munro. Our show. We were just another local radio station before that. It was Monroe who decided we should have a theme. Dark Nights with Poe and Monroe. Don't tell me you haven't heard it, detective. That's what the Free Radio Project is all about. Radio Libre, dijo.
A ver, ¿en qué consiste? Esperen que estoy viendo a ver que vaya todo bien y si va todo bien. ¿En qué consiste el proyecto de la radio libre? Dice, ese fotógrafo me queda re mal. Ahora sí va bien, perfecto. No, es que hay como bajones de conexión que tengo yo y se corta y eso. Pero no sé cómo solucionarlo. Es el internet mío que es una cagada, pero bueno. Uniting August via the airwaves. Monroe's been delivering free radios anywhere people might want to listen. Doctor surgeries, hairdressers, the guest house. ¿Cómo puede ella permitirse radios gratis? ¿Está ella obligando a la gente que os escuchen? Para la primera, ¿cómo puede ella permitirse radios gratis? I believe she charmed the local electrical store into donating them. Ah, una donación. In exchange for free advertising, of course. Una donación por publicidad gratuita. ¿Conoces a Dorota Show? We interviewed her about her scholarship not too long ago. Do you think whoever killed Dorota plans to kill Monroe? What makes you think she's in danger? Una lectura del tarot lo predijo. Tarot? Does this have anything to do with the gentleman who stopped by? ¿Dónde estabas la noche pasada? On air. Much of our broadcast is pre-recorded, but we always do the hourly news live. Así que la mayoría son todas grabaciones, dijo. Dice, reinicia el modem y se mejora. No. Es que no es esa conexión. Mira, porque en las conexiones hay conexión de subida y conexión de bajada. Mi conexión de bajada o de descarga, ¿cómo te puedo decir? Mira, hay dos conexiones. Está la de descarga, que es la conexión con la que andas por internet y eso, que tengo 50, que eso me va re bien. Y después tengo la de subida, que esa, aunque reinicie el modem, no se arregla. Eso depende de mi compañía para que ande bien. Y tengo 8. No es mucho, pero me sirve para hacer directo. Pero hay veces que se corta y se va a 2, a 1, a 0. Y últimamente he tenido bastante problema con eso. Aunque reinicie el modem y reinicie todo, es lo mismo. Además de que ya lo reinicié antes de comenzar directo. A ver, cuéntame sobre August. You know, this town is fascinating. There's a lot more to it than meets the eye. Have you ever read up on the real history of August? La historia no me interesa. No. A ver, puede ser que me diga más. The official story is that Mary August retired from a life on the high seas, found a nice spot here, and used her ill-gotten gains to establish a town. Estableció la ciudad. That's not what really happened. A ver, dijo que Mary juntó un montón de dinero y estableció la ciudad. A ver, ¿qué fue lo que pasó? It's true that Mary August was a pirate. ¿Una pirata? But she didn't retire. Her ship was sunk on the rocks just off the coast. Mary and all of her crew sought refuge in a small fishing town. This one. A ver, Mary y su y su tripulación de piratas establecieron este pueblo. They slaughtered everyone. Ah, los mataron a todos. Men, women, and children. All dead and dismembered in their own homes. The bodies were dumped in a mass grave. Well, the body parts. And the pirates moved in. Así que mataron al pueblo completo y se quedaron con sus casas. ¿Dice? Ah, bueno, eso no lo sabía. No sé mucho de esas cosas. No pasa nada, pero ojalá con solamente reiniciar el modem se me arreglase, pero no. Lamentablemente no se arregla así. Así que los habitantes de August son descendientes de piratas. A ver, ¿dónde está la fosa común? No one knows. It seems at some point it was built over and then forgotten about. ¿No estará en la posada? Or the church, or right beneath our feet. Así que hay una fosa común en algún lugar. On that note, I should probably get back to the booth. The show must go on. Death threats be damned. Look after Monroe, detective. She's the only Monroe I've got. It's now 10 o'clock.
Here's your August update. Investigations deepen into last night's murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw, a talented cellist who had Bien. recently been granted a place at Juilliard, was Otra found vez. strangled Esto in her está home grabado, last creo. night. With the murderer still at large, Chief DuPont has urged residents to remain calm and stresses there is almost no chance of anyone else being harmed. Alice, Esto es sangre, if you're creo. listening, ¿O no? let me know you're okay. In other news, a handful of August residents have reported seeing strange lights in the sky earlier this evening. The lights, which witnesses describe as searingly bright, were spotted over the east edge of town, past the fire station. Have you seen any strange lights? Luces For that matter, extrañas. little green men? Let me know. That's 10 o'clock with Poe. No tiene nada sobre Poe. Espérate. Que ya puedo terminar el episodio, sí, pero voy a seguir investigando un poco. Poe. Pueblo pirata. Fosa común en algún lugar. No voy a pasar de episodio. Voy a seguir investigando un poco más si recién cosa. Si recién pasamos de episodio, ¿no? Dice, es pintura, puede ser. Dice, a veces hay que cambiarlo porque si está viejo me dijeron eso, no sé. Sí, a los routers hay que cambiarlos. Bueno, pero el mío no está viejo. Porque lo compré hace año y medio, 2 años. Trajiste una radio alustal. I delivered radios all over town. I don't think I should have bothered with some of them, though. I don't think... Violet, is it? I don't think Violet liked me very much. A lo mejor estaba celosa. Maybe. I don't know why anyone would be threatened by me, though. I'm not interested in stealing anyone's man. Sí, pero... robar a ningún hombre, pero sí te robaste a Dorota de Oscar. Visitar el hostal. Quiero ver qué me dicen los demás. Violet. Oh, it's you. I was hoping it might be Zach. Pero si Zack terminó la relación. ¿Conoces a John Pop? No. Del programa de radio Poe y Munro. Oh, him, yes. I've heard him on the radio. Never met in real life, though. ¿De veras? ¿Él tampoco trajo una radio gratis? Are you mocking me, Sam? No, I have never met the man. Bien, ella nunca lo vio, pero... ¿has visto a Zack últimamente? No. And I've got some very important news for him if he ever shows up. Seguramente le va a decir que está embarazada o algo. ¿Noticias importantes? Yes. If he ever shows Oh, up. tenemos que venir como Zack sí o sí. Él afirma que te dio una radio gratis. Yes, now I remember. It's the one in the hall. Sometimes cuts through the unbearable silence in this place. Yo creo que la fosa va a estar acá abajo. Tú dices que nunca encontraste a Ellis. I'd remember her voice, but her face... That's very plain, isn't it? Bien, dice que nunca se encontró con Ellis. Uy, la va a romper. Uy, la va a romper. ¡No, la radio! ¿Qué pasó? No. Rippled in front of me, it turned into La voy a dejar prendida por si pasa algo. deeper and richer blue. Vamos con Bronwyn. Sorry, Sam, what can I do for you? Estás bien, estás Yeah, jodida. I always cry around this time of night. What's the point, Sam, huh? If we can't save them. Mercury is a curse. It's like some tourist guide for murders. I try for Alexi and Rain to make them think that we can make a difference, make a change, but we haven't so far. What if we can't make a change?
No sé quién será la asesina o el asesino todavía. Si no, yo dije la vez pasada que era Violet la asesina, pero no sé. Estoy aquí, las cosas han cambiado ya. Baby, if we could just save one person, Ah, Sam. espérense. Alice, we need to save her. We need to. Espérense. Que les estoy tapando la respuesta, no me di cuenta. Perdón. Vámonos para acá. Creo que acá. Ahí voy a estar bien. Les estoy tapando la respuesta y todo. Voy a poner un poco más acá por los subtítulos. Ahí. Creo que acá voy a estar bien. No me di cuenta de que les estaba tapando ahí. Me di cuenta un poco tarde. No pasa nada, no pasa nada. ¿Vigilaste a Violet? Yes. She's definitely got a monkey on her back. Un mono. ¿Cómo que un mono? I saw her get changed. She's got all these scars on her back in the shape of a monkey. Cicatrices. Like they've been burned into her. What the hell happened to her, Sam? ¿Algo más? Yes. I managed to sneak a look at her laptop. She's been Googling Ellis Munro. Uy, ¿conoces a un tal Lawrence Petrovsky? It rings a bell, but... No. Sorry, Sam. Salir. With me again. Vamos Gripping con my hand. Ray. Cuéntame sobre... Espera. ¿Cómo se trata un viajero? Honestly, you don't. ¿Cómo? Once they're caught, a few hours later, they've hopped timelines into someone else. We just keep chasing them, continuously trying to stop them ruining lives. Así que solamente los encuentran, pero no les pueden hacer nada a los viajeros. ¿Es posible matarlos? Yes, but it kills the vessel too. So, you could have a traveler inside you right now, and if I killed you, you'd both be dead. ¿Mataste alguna vez a un viajero? I'm not sure. Cuéntame sobre Lawrence Petrovsky. So that's what this is about. Chief Dupont has finally dug up my old record. I am Lawrence Petrovsky. ¿Y la chica asesinada? Victoria Cheng. A very good painter. I didn't kill her though. I was trying to save her. Él no la mató, dice. A ver, cuéntame sobre ello. Hong Kong. It was our third encounter with a traveler. We'd managed to trap her on the roof of an apartment complex. Roughly translated, the building was called Flight, which was ironic. La verdad es que sí. Bastante When the irónico. traveler realized we had it cornered, it tried to jump off. I managed to grab Victoria's ankle, but I couldn't hold on. Hong Kong being Hong Kong, there was about 37 tourists that filmed the whole thing. So to some people, it looked like I was dangling her over the edge of a building to meet her doom. I wasn't. I was trying to save her. Pero no lo puedo salvar. Ah, pensé que me iba a Holes decir in otra the room. pregunta. Big dark holes in the walls with bugs crawling out of Bien, them vamos until con the whole- Lexi. ¿Qué pasó con Zack? It was weird. Zack thought he'd already met me. Why would that be, Sam? Parece que él estaba confundido. That's what I thought, although I'm sure he said my name. Anyway, I did find out one thing. Bueno, esto es... Bueno, menos mal que no llegamos más allá de lo que llamamos la vez pasada. A ver, ¿eso He qué has es? a massive collection of books about serial killers. What's that about? ¿Quién, Zack? Cuéntame sobre Victoria Cheng. Oh my god, who told you about Victoria? She died. Jumped off a building. We tried to save her. Well, Rain tried to save her. Sam, we need to save Ellis. Victoria's already gone. Bien, así que lo que me dijo Rain es verdad, que la intentaron salvar pero que no pudieron. ¿Conoces a un tal Lawrence Petrovsky? A who, what, Petrov's what? ¿Un qué Petrovsky? Dice. Es el nombre real de Rain.
I don't think so. ¿Qué me puede contar sobre Poe? He's off the radio. I don't really know him. Actually, I'm glad you're here. I really, really want to do a reading for you right now. You know, to help. Una lectura para mí. Ok. Great. Let me just draw 3 cards for you. A ver qué me sale. Pero ¿no lo tiene que barajar o algo? ¿No se supone que yo haga una pregunta? Digo, no, eso, ¿no deberías barajar las cartas? I shuffled before you got here. Okay. No sé. No. The 2 of Cups. That's mysterious. Is there anyone you feel a spark of attraction to? A ver. Maybe someone you've met recently. Uy. Está The todo preparado. Lovers. I did not expect that. It seems this attraction has the potential to be life-changing. No, está todo preparado. want it to be. Está todo preparado. And finally, the Knight of Cups. This card is about pursuing your heart's desire. I think it's time to tell that someone special how you really feel. Wow, what an interesting reading. Está todo preparado. Does it mean ¿O no? anything to you? Porque esta tiene interés romántico sobre nosotros. ¿Eso quiere decir que debería invitarte a una cita si sobrevivimos a todo esto? A ver, le voy a preguntar eso. You catch on quickly, don't you, Sam? Fact tell you that Me the lo tower imaginaba. does in fact symbolize a quest for A ver si me dice algo más, Bronwyn. Cuéntame sobre Victoria Cheng. Thanks for trying to cheer me up. We chased her up onto a rooftop, and she jumped. Rain almost saved her, but he couldn't hold on. Chief DuPont dragged that up, I suppose. ¿Estás seguro de que Rain intentaba salvarla? Now, what's that supposed to mean? Of course he was trying to save her. Bien, in me yourself. voy a convertir en It's los demás very ahora. important that you believe in yourself, and if good things happen, Don't confirm the existence of travelers. They're not ready. No entendí. No confirme la existencia de los viajeros, no están listos. Pues bien, vamos con... A ver. Vamos con Poe. I'm Poe, and this is your August update. August update. No creo que pueda hablar Down con the muchos. street, leaning heavily on his tripod-ended walking. Violet no está. I'm sorry, can I help you? I've Ah, just moved in next door. yo acabo de mudarme a la habitación de al lado. It's not a very good time at the moment, I'm afraid. Really? Anything I can help with? A ver, ¿te puedo ayudar de alguna manera? No, not really. People off the streets, and this Pues bien, old-timer was out me late. han echado. The Browin no está. from their cans of beer and strolled blithely down the pavement, tracking the pension. Ray tampoco. Reached the entrance to an alleyway that led down past the churchyard. Lexi tampoco. Where the street Creo que solamente lamp tengo had que been puedo vandalized. hablar con Ellis. He paused for a moment, then turned and Jefe tampoco está. No, solamente puedo hablar con the Ellis. young men looked up. Sí. Their strides. John, I'm gonna be fine. Night after night, I Bien, dreamt no of puedo hablar bloody con violent nadie. death, and if I tried to stay awake, I slipped into a twilight world where I hallucinated. La voy a apagar porque me está jodiendo la vida, la radio esta. ¿O no? Vamos a ver. ¿En qué nos podemos transformar? Ir a tu habitación. Vamos a transformarnos en Zack. Uy, la que se le viene a Zack ahora. La que se le viene. Zach Weston. Just sharpening my powers of persuasion. La que se le viene a Zack ahora. Bueno, creo que con Lexi y con Caso no puedo hablar. No, listo. Ni con ninguno de los tres, ni con Ryan ni con Browin. Pero con Violet sí. Zack, Quiero ver qué le dice. the game is up. I think you should leave town. What? ¿Qué? I know where you were last night. I followed you to Dorota's house. Well, I didn't know it was Dorota's house until we arrived. Call it women's intuition. Hola, I was bienvenido. at the studio. A ver, espérate. Hola, bienvenido, Miguel. Estaba en el estudio. ¿Estabas en la casa de Dorota? You were at Dorota's.
Don't change the subject. Sam and Dupont will put two and two together. Y este también estaba. then what? ¿Y entonces qué? And then they're going to arrest you. You weren't there long, I suppose, but then I guess it doesn't take you long, does it? You're spying on me. ¿Me estabas espiando? A ver. I saw you leave her house, and then I went in. She was naked, lying radiant on the bed. What did I find in her closet? A wedding dress. Who was that for, Zach? Who was that for? I'm done covering for you. We're finished. Ay, ahora tengo dos sospechosos, no sé quién. You need to leave. Now. ¿Qué dicen? Espérate. No, otra la conexión. ¿Qué dice? Baile para mí le tenía envidia a la Dorota. Sí, para mí también. ¿Ellis? No está. Yo creo que no anda nadie por acá. Ni Poe ni... Good evening, Zachary. ¡Hala! That's for being a creep with Alice. Now get out of my radio station. ¡No! El juego se llama... Me ha pegado Poe. Se llama The Shapeshifting Detective. Es un juego así de detectives. Pues íbamos a la habitación de nuevo. Che, hoy mi conexión va del asco. En serio. Hoy mi conexión va del asco. Vamos con Ellis. Hi, I'm Ellis. I'm Ellis. A ver, ¿dónde lo dejamos? Ya fui con estos dos. Vamos con... Hi, I'm Lexi. No. I'm Lexi. No, que tenía que ir con Ellis, cierto. Bueno, no pasa nada. Ahora en la próxima vamos otra vez con Ellis. ¿A quién dice Violet? Do you think you're a suspect? ¿Crees tú que eres sospechoso? Not that I know of. Chief Dupont asks me for favors, so I think I'd know. ¿Qué sabores? Did Zach kill Dorota? ¿Qué sabores? ¿Qué favores serán? ¿Mató Zack a Dorota? No. I saw Dorota look out of the window after he left. Mentiras, mentiras. Espérate, vamos a anotar lo de Zack. ¿Dónde está Zack? Acá está. No saben todo lo que tengo escrito. Zack fue a la casa de Dorota, pero estaba viva. Perfecto. Vamos con Bronwyn. It's going to be soon. Whatever happens to Alice, Sea pronto. it will be soon. ¿La sabremos o no? How do you know it's going to be soon? ¿Cómo sabes que va a ocurrir pronto? I can sense it. Are you not picking anything up, Lex? There's a traveler nearby. No. ¿Dice? How do you know all this? No. ¿Cómo sabes esto? Mescaline mainly. Mezcalina. But I don't recommend you try it. Do you really want to hear this? Sí. Yes. A ver qué dicen. Violet no era esquizofrénica. Creo que sí. Bueno, yo creo que desde la abducción de los aliens se ha vuelto media loca. At uni, I read a book by Aldous Huxley called The Doors of Perception. Las puertas de la He takes percepción. mescaline and basically trips his balls off. And the party girl I used to be thought, yay. My experience wasn't anything like his, though. People looked like tiny rainbow outlines. And I would notice that some of them would just appear from nowhere. Those ones, the ones from nowhere, I think they're the travelers. They kind of merge into one person and suddenly there's only one outline. That's what I see.
Así que se pega tremendos viajes esta. But you, no Espirituales. drugs for you, young lady. Tea and nothing else, all right? Sí. Así que se pega tremendos viajes espirituales, por así decirlo, ¿no? La Bronwyn. Vamos con Ray. So, aliens. Violet. What are we thinking, Lex? Violet and aliens. Violet y alienígenas. Hasn't Bron told you? Violet said she was abducted by aliens. But not your usual stick me on a slab, call me grey type aliens. Aliens that decorate. Decorating aliens. Alienígenas decoradores. Strange, isn't it? Why would an alien decorate? Perhaps an alien that's not an alien? Exactamente. If it's a traveler, why is it strangling people? Si es un viajero, ¿por qué va estrangulando a la gente? Well, it's a right, obviously. But the alien Violet's talking about probably isn't the same traveler. Perhaps this is something new we haven't discovered yet. Puede ser que sea algo que no hayan descubierto. Using humans as decor. Ray, why do you pray for them? ¿Por qué oras por ellos? Well, because right now, I can't think of anything else that would help. Ah, porque no puedes hacer más Maybe nada, try and ¿no? get answers from the tarot? ¿Qué dice? Violet la estaba flasheando mal. No, la otra es la que está flasheando mal, la Rowan. A lo mejor podrías intentar sacar la respuesta del tarot. The only tarot with real answers is Mercury. And Mercury asks the questions. So other than staring at it for the rest of the night, I'm out of ideas. Perfecto. Más información. Vamos con Poe. No está. Ellis creo tampoco. ¿O sí? No. Hoy con Zack. Tampoco está. Y con el jefe tampoco está. Bien. Vamos a volver al hostal y me voy a transformar en Ellis. A la radio la dejé apagada. Porque... ¿Ellis está? Sí. No me gusta mucho el ruido de la radio. I'm Ellis. I'm Ellis. I'm Ellis. I'm Ellis. Creo que con el detective tengo que ir al final. Violet no está. Los demás creo que tampoco. Me va a dejar, ¿no? Bronwyn. Creo que solamente con Ray. Ah, ¿no? Y con Bronwyn tampoco me va a dejar. Así que la próxima vez que vaya... Es que yo reviso todo por las dudas. Lexi tampoco. Bueno, creo que solamente me va a dejar con Zack y con Poe. Y a lo mejor con el detective. Ah, pues no. Detective no. Todos tienen la misma radio. Alice, do you have the amethyst? Amatista. What amethyst? ¿Qué amatista? Poe's amethyst pendant. The one we have the buyer for. Oh. Poe's pendant? El colgante de Poe. Okay, we're playing silly buggers now. Don't worry about it. My buyer would have found something by the time you pitch up with it anyway. Espérate. Al, I'm so sorry. You mean everything to me. I won't let you die. ¿O están todos locos? Espera. Okay? Espera. Zack y Ellis. ¿Dónde está Ellis? Ellis. Quiere vender un collar de amatista de Poe. ¿Estás bien? Of course I'm okay. It's you who's shrouded in darkness, my love. El, we must finish what we started. Nope. ¿Qué quiere decir con What do eso? you mean? Us. Our love. I don't care what happens to me. I'm going to leave her. I know I keep saying it, but this time, I really do mean it. Se quiere separar de la esposa, ¿no? Are you ready to spend the rest of your life with me, no matter its length? No. Sí, le voy a decir, Yes. a ver. El, I fell in love with you the first day we met. You ripped out my heart, diced it into pieces, and reshaped it in your form.
I will always be yours, forever. Elle. Will you marry me? No. Espérate. ¿Qué hago? ¿Sí o no? Es que no soy Ellis. Es que yo no soy Ellis. ¿Qué hago? ¿Sí o no? ¿Acepto? Oh, espera. Voy a anotar información mientras. ¿Dónde está Pau? Va a dejar todo por Ellis y le propuso matrimonio. Perfecto. A ver, uy, ¿qué hago? ¿Sí o no? A ver, le voy a decir que sí. No. Yes. 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 Yes, le voy a decir. ¿Qué hago? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Cuál es mejor, Fortnite o Free Fire? No juego a ninguno ahora. Así no será decir. Elle, I love you. Y me da un logro. You don't know how happy you've made me. My angel. My absolute angel. Are you really married? ¿De verdad estás casado? Yes, you've met my wife and family. They're sadly not actors I've hired to make my life look richer than it is. Tomorrow, I will tell her about us. Uy, la que se viene. And I will leave her. Another heart broken, another family destroyed, another villainous father. Is your wife gonna kill me? Me va a matar tu mujer. No. At least I don't think so. She doesn't know anything about us. Not yet, anyhow. A ver. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas que han pasado? Al final... engaños y mentiras por todos lados. Lexi, radio, habitación, taxi... habitación. Quiero ver una cosa. I'm Poe, and this is your August update. August. No, espera. No, todavía no vamos a ir con Poe. Todavía no. Vamos con Ray. Hello, I'm Rain. Con Poe quiero ver qué pasa con el anillo de amatista. Así que voy a ir después. Vamos con Bronwyn. It's getting closer, isn't it? What's getting closer? ¿Qué es lo que se avecina? The event. El evento. Whatever's going to happen to Ellis. I can feel it. Do you think this John Pope is involved? A ver, si John está involucrado puede ser. I doubt it. ¿No? Bien, as uno far menos. as I know, they're live on air a lot of the time, and not sure he could have nipped out, murdered Dorota, and made it back for the news at 10. También. So it could be him then. Entonces podría ser él. It could be anyone. It could be you, Ray. ¿Yo? No creo que sea yo. Se imaginan que es Sam, pero no creo. Hey. How's the Ouija? ¿Cómo va el Ouija? O la Ouija. Annoying voices that aren't helping me. I've only just got back from the photographer's place, so I haven't had a chance to go at it yet. Say anything about me? ¿Dijo algo sobre mí? I didn't ask yet about you. Do you think I should? No. Yes. Yes. Alrighty, stay there and I'll think of a question. Okay, let's see. No. Oh dear. ¿Qué pasó? I asked it if you were still the same Rain I knew and loved. Es que no soy el mismo Rain. Por eso. Ir a tu... No, espera, vamos a llamar un taxi. Vamos con Poe. Rain, what an unexpected pleasure. Maybe you could help me with something. A ver, ¿con qué quiere? No. Ayuda. Sure. When you were here yesterday, you don't recall seeing a small green velvet pouch? Un saco verde. No. No. Well, keep your eyes peeled.
The pouch contains Augustan gold coins, believed to have been part of Mary August's original hoard. Oh, sorry, you don't know the town's origin story, do you? Suffice to say, if you see them, please return them to me. Bien. They're in the pouch for a reason. If anyone comes into contact with them, bad things happen. I have to be on air in a minute. Another time, maybe. A ver, espérate. Era... busca un saco verde con monedas de oro. De oro malditas. Perfecto. Ahí está. ¿Qué más? Vamos con Ellis. No está. Detective. Zack. Tampoco. El jefe. Tampoco. Bien. Vamos a hacer otro cambio. Vamos al hostal. Vamos a hacer otro cambio. ¿Y con quién podemos ir ahora? Vamos con Browin, después con Violet y después con el detective al final. Así ya tenemos todas las pistas y podemos ir interrogando. Hi, I'm Bronwyn. Bronwyn. I'm Bronwyn. A ver. Vamos con Violet. ¿No está? Perfecto. Con Rain. What can we do to help Ellis? ¿Qué podemos hacer para ayudar a Ellis? Y bueno, no cagarla, de ser posible. Haven't we done enough? Not many people get to know when they're going to die, let alone get the chance to avoid it. We've given Ellis a huge advantage. So what should we do? Al final, ¿qué deberíamos hacer? ¿De verdad cree que ella tiene alguna oportunidad? Maybe. Maybe Sam's her lucky charm. Anything short of an apocalypse would be considered a victory at this point. Bien, dice que yo soy su amuleto de la suerte. No sé, la verdad. Vamos con Lexi. Ron, I thought about the whole restraining thing, and it's really hard to ask someone if they mind you tying them up for a while. I did a thing for Sam anyway. It might have helped. What are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? A ver. I don't know. I don't want to lie about my alibi again, though. What should I do? Log into Tarotism. Conéctate al Tarostam. Good idea. I'll stay in my room, log in, and wait for you to give me the all clear. Then they'll know I'm not a suspect. No sé qué You're es the eso. best. El Tarostam no sé qué es. ¿Será como las sesiones por teléfono que hacían? Puede ser. Yo creo que sí, que va a ser más o menos eso. Vamos con Poe, no está. Ellis, tampoco está. Creo que no va a haber nadie. Bueno, cuando fuimos con Ellis nos echó, porque no nos conocía. Dijo, ¿qué haces en mi casa? Y nos corrió. Y nos terminó corriendo. Vamos de nuevo al hostal. Da miedo el hostal este, la verdad. ¿O no? De fuera da un poco de miedo. Vamos con Violet. Hello, I'm Violet. Violet. I'm Violet. Bronwyn no está. Creo que no puedo hablar con ninguno de los tarotistas. Lamentablemente, no. Este sillón es re viejo. Debe ser súper incómodo. Sí, con Lexi. Pero está en su habitación, pero no puedo decirle nada. Poe, tampoco. Con Zack sí puedo hablar o no. Violet, I'm actually a bit tied up at the moment. Well, in danger, actually. Why don't you like me? ¿Por qué no te gusto? What? I like everyone. Mentira. What makes you say that? Es falsa esta. You're trying to take Zack from me. Dijiste a Zack que no... Estás intentando robar a mi Zack. No, I don't think so. I don't like Zack in that way. Maybe in any way, even. So we can be friends now? Yes. Maybe. 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 Okay, then. We can work on that. Maybe another time? Vamos con Zack. I followed you to Dorota's last night. Te sigo hasta la casa de Dorota la noche pasada. Are you insane? Why did you follow me, you stupid?
bitch. You killed Dorota. Tú mataste a Dorota. No, I did not kill Dorota. But thank you for spreading that rumor. Salir. Visitar al jefe. Bueno, pensé que me iba a decir algo. Hola, Joel, bienvenido. Acá estamos jugando de Shapeshifting Detective. Que ya estamos cerca de finalizarlo, creo. Y espero. Bien, vamos ahora con el jefe. Y ya nos queda poco. Hi, I'm Chief DuPont. A ver, tenemos muchas pistas, muchísimas. Demasiadas. A ver si podemos, no sé, agarrar a alguien. Did you get a call from my doctor? Your doctor did call. Tu médico llamó. Did you tell her I was being compliant? You said you were taking the pills. Le dije que estás tomándote las pastillas. Thank you, Claude. I won't forget that. You said you saw other heads when you were taken. Y dijiste que viste las cabezas de otros cuando te abdujeron. Yes. Other girls, younger than me. Esta puede ser la primera entonces. Nobody I recognized. They all had red hair. Do you think this place is nearby? ¿Crees tú que este lugar está cerca de aquí? Maybe. If there's some kind of film studio or something. Estudio cinematográfico. The place didn't look like this place. My memories are vivid and clouded at the same time. A ver, ¿no será que se la han llevado pero no los aliens? ¿Dice? El juego es... Mira, nosotros somos un detective cambiaformas que nos podemos transformar así como en personas. Y hay como un asesino que es como una entidad de otro plano, de otra dimensión, que va por ahí poseyendo a las personas y cometiendo asesinatos. Lo que tenemos que hacer nosotros es descubrir quién es el poseído y detenerlo. Visitar a Bronwyn. Y actualmente hay unos 3 tarotistas que predicen quién va a morir. Actualmente ha muerto una chica que es Dorota. Estamos investigando quién fue el que la mató. Tell me about Hong Kong. Y después tenemos... ¿Cómo les puedo decir? Bueno, hay como unos 9 sospechosos más o menos. Y uno fue el que lo mató. Y en cada inicio de juego el sospechoso va cambiando. Así que el juego no siempre es el mismo. Cuéntame sobre Hong Kong. If you know about Hong Kong, then I don't have to tell you anything. It's all in that report that you've clearly read. What does the name Lawrence Petrovsky mean to you? Lawrence Petrovsky. Well done, Chief. You've discovered Rain is my stage name. Please try and save Ellis. She's the one in danger, and we've already had one dead body on your watch. ¿Qué hice? Casi como a Mongoose. Sí, la verdad es que sí, porque tenemos que encontrar al culpable. Actualmente me he transformado en el jefe de policía para hacer preguntas. I haven't asked you about Zach. Aún no he preguntado sobre Zach. Until a few hours ago, I never heard of the guy. Creepy as fudge, if you ask me. Thanks, Lexi. It's always a pleasure. Gracias, Lexi. ¿Nos vamos? Después me voy a dar una vuelta como Sam, como última vez, y ya está. Llamar un taxi, ¿no? Visitar a Poe. Chief DuPont. Grave news, indeed. Will Ellis be safe with you here? ¿Estará Ellis a salvo contigo aquí? No. She wants me to keep broadcasting, which means I'll be booth-bound for most of the night. She'd be safer at home, with someone protecting her. Can't I get someone else to handle the radio? ¿Puedo traer a alguien más para que se ocupe de la radio? And murder Poe and Monroe? No, Chief DuPont. Ellis couldn't take that. Not tonight. We did think of asking you to do a guest evening at some point, though, if you're interested. Una noche de invitados. No, I don't want to. I would love to. Me encantaría, le voy a decir. Then I will pencil you in, Chief. It would be an honor and a privilege.
Sorry, I must go back to the broadcast. The radio, she calls me like a siren, and she must be obeyed. Yo estoy, ¿cómo les puedo decir? Estoy como aceptando todo, pero como que las personas reales no lo saben. Bueno, nos vemos, Miguel. ¿Qué dicen? O me voy a escribir y vete por eso como... Bueno, nos vemos, Joel. Muchas gracias por haberse pasado. Nos vemos. No, pero como que estoy aceptando todo y nada. Pero bueno, Ellis, Zack... Espera, me falta Ellis. No está Ellis. Bien, vamos con Zack. Ah, pero lo quería interrogar. Bueno, vamos al hostal. Vamos con Sam ahora. Y creo que ya puedo pasar de escena, ¿no? Volver a Sam. Ya he interrogado con todos. No creo que me falte algo más importante, ¿no? Violet. Ya que dijo la noche pasada, tú estabas en el dormitorio de Dorota. Did he? Did he tell you that he was there too? I assumed Dorota was disappointed with the sex they'd had, so Zack killed her for attacking his masculinity. Él dijo que fuiste al dormitorio después. Well, that's just a lie. He's covering for himself. Mataste tú a Dorota. I never went into her bedroom. How could it be me? Yo no confío en Violet, la verdad. ¿Tiene cicatrices en la espalda? Yes. Should I be surprised you've seen it? Zack me lo dijo, le voy a decir. Years ago, tattoos and piercings were frowned upon, but they're all in vogue now. Maybe branding scars will be in fashion too. Bien, más información. Pues bien, nos vemos. Visitar a Bronwyn. Vamos con Bronwyn. Nada para decirme. Perfecto. Rain tampoco tiene nada para decirme. No. ¿Puede ser que Lexi tenga algo? Tampoco. Bien, me puedo ir al siguiente capítulo. Poe tampoco me va a decir nada, ¿no? ¿Pediste que Ellie se case contigo? I didn't expect news to travel this fast. You can't tell anyone else. I've not told my wife yet. I think she should at least hear it from me. ¿Y qué pasa si Ellie muere? I will leave my wife either way. I do hate people that jump ship only when another ship pulls up alongside them. If I drown, it's only right and fair. Así que le quiere dejar sí o sí a la esposa. Quédate con tu esposa y tu familia. No, espera. Esto no lo voy a decir. Alice won't die though, will she, Sam? You're going to make sure of that. ¿Sabía que Ellie está vendiendo un colgante de amatista? Yes, I'm surprised she told you about that. How did that come up? Por Zack. Why would Zack Weston know that? Maybe she was selling it to him. Alice is a bit of a spendthrift, unfortunately. Likes to live life on the edge of her credit card. Es de la que gastan y gastan y gastan. I've bailed her out. Oh, creo que este matrimonio no va a funcionar. Hay otros tiempos. El dinero era para Dorota. She said it was to pay off her credit cards. Why would she lie to me about that? Déjame responder, por favor. Alice is a saint, Sam. I Bueno, trust her with my life. Una santa no So es. I definitely trust her with my money. Te han lavado la cabeza, no es una santa. Vamos con Zack. Violet le dice que la noche pasada estabas en la casa de Dorota. Why would she say that? That would put us both at the crime scene. Dorota was fine when I left her. She asked me to come over and watch her get her freak on, which I did, being the gentleman that I am. I misread the signal somewhat, as I thought I was supposed to join in, which was not the case.
I think she threw a teddy bear at me or something. After that, I left. I had no idea Violet was spying on me. Así que me mintió. He oído que tiene muchos libros de asesinos en series. Don't get excited, detective. I did a criminology course. They make you buy the books. Perfecto. Vamos al jefe. Reina afirma que intentaba salvar a la chica. I suppose it did look a bit like that on the video. He managed to grab her ankle as she went over, but he just didn't have the strength to hold her. Still, he kept pretty quiet about that, didn't he? Al final intentó salvarla. How did they even get in that position, Sam? That's the question you should be asking. Sure, he tried to save her, but did he? Así que la intentó salvar. Te llamó el médico de Violet. Yeah, Dr. Tanner. She's checking up on Violet. Why are you still giving her a hard time about this? She's had it tough enough already. Pero vos, ¿por qué? No sé. Es que no sé. ¿Qué quiere decir con duro? She's had a shopping list of medical issues. This is just the latest thing. She might seem tough on the outside, but she's frightened, Sam. About a lot of things. Dice que ella tiene miedo. ¿De qué cosas? The doctor said the aliens are delusions, a side effect of her previous alcoholism. Era alcohólica, She's bien. been sober 6 months, and I don't want to change that, Sam. The neuropathy she suffered due to alcohol is causing her problems. The pills are to try to help with that, but guess they have side effects too. Memory loss. She's not a monster. Just a little girl lost. Ah, espérate. Lleva 6 meses. ¿Dónde está Violet? Acá está. Lleva 6 meses sobria. Para mí, Violet es la principal. She was drinking to forget. She ran with a bad crowd a few years ago. They branded their backs with symbols, basically a cult. The leaders were imprisoned, but they left a lot of baggage behind. You won't get any mileage talking to her about it, I assure you. A ver, salimos y vamos al siguiente episodio. Ah, no, espérate. Voy a ir con Poe. Ir a tu habitación, vamos con Poe. Quiero ver qué pasa con el collar de amatista. I'm Poe, and this is your August update. August update. Salimos. Quiero ver qué pasa con el collar de amatista. Vamos con Ellis. Ellis, decime el collar. How long have we been ¿Hace cuánto que estáis juntos? On the radio? I started at Radio August about 2 years ago. Why? No, I mean romantically. No, quiero decir románticamente. You kissed me on the first day. Don't you remember? El primer día. I was putting on my makeup and you came up behind me. I saw how you were watching me in the mirror. It made me feel alive. Why didn't you tell me about Dorota? ¿Por qué no me contaste sobre Dorota? What didn't I tell you about Dorota? Que te estabas I'm acostando giving con you a ella. chance to tell me now. Ahora mismo te estoy dando una oportunidad para que me digas. A ver, quiero ver si es sincera o no. Can't we talk about this another time? It's just that it's late, and I'm about to get murdered. I thought you'd come to put your arms around me and tell me everything was going to be all right. We need to talk about this now. Debemos hablar de ello ahora. What's got into you, John? This is a side I haven't seen of you. I think you should go cool down. Bien, Ellis no vale la pena. Es muy mentirosa. Demasiado mentirosa. Encima se ve que el collar de amatista se lo había regalado el John y lo va a vender. ¿O no? Vamos al siguiente episodio. O el siguiente capítulo. Tomar taxi. Siguiente capítulo. It's now 10 o'clock. Here's Ya your estamos August en update. el punto culminante. Investigations deepen into last night's murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw, a talented cellist who had recently been granted a place at Juilliard,
was found strangled at her home last night. With the murderer still at large, Chief DuPont has urged residents to remain calm and stresses there is almost no chance of anyone else being harmed. Alice, if you're listening, let me know you're okay. In other news, a handful of August residents have reported seeing strange lights in the sky earlier this evening. The lights, which witnesses describe as searingly bright, were spotted over the east edge of town, past the fire station. Have you seen any strange lights? Or for that matter, little green men? Let me know. That's 10 o'clock with Poe. ¿Quién puede ser, che? ¿Quién puede ser el asesino? Ah, que puedo pasar al siguiente capítulo si quiero. No, pero voy a seguir investigando un poco. ¿O no? No tengo nada. No, vamos al hostal primero y después voy a visitar a los demás. Violet. El jefe me contó sobre el culto. How do you do it, Sam? It's been just a few hours since you've arrived and yet you've got my life story already. Soy del culto, no. No le voy a decir que soy del culto. I can barely remember anything about it anymore. ¿O no? I drank solidly for quite a long time. Yo creo que me mataría. Day drinking, morning drinking, afternoon drinking. According to Dr. Tanner, I've hurt my body quite a bit. My nervous system. Alcoholic neuropathy. That's why I can't really feel the tips of my fingers anymore. Most of the memories have gone now. Qué largo el juego, ¿no? Pensé que iba a ser más corto. Quite a bit of me with it. Bien. Obviamente no le voy a decir que yo soy parte del culto. Una porque es mentira y la otra no, porque no. Bien, no podemos ir con Browin. A ver, con Rey. Tampoco. Che, pero creo que ya no tenemos más preguntas, ¿o no? Lexi. Tampoco. Ni con Lexi, ni con Browin, ni con el otro. ¿Llamamos un taxi? Vamos con Poe. Tampoco. ¿Qué, no puedo hablar con nadie o qué? Dijiste que Poe es un buen amigo. I couldn't do this without him. He looks out for me. He's my best friend. Es mi mejor amigo. Y solo amigos. What do you know, Sam? Sé todo. Pero Poe quiere casarse contigo. He does? That's so sweet of him. But I could never do that. ¿Por qué? Yo como que le dije que lo harías. A ver, ¿por qué no? I'm not ready to settle down, Sam. And Poe has a wife and family. And I don't want anyone to get hurt. Zack dijo que estás vendiendo el colgante de Poe. It's not what it sounds like. Dorota lost her scholarship. She said it was an administrative error. She showed me the letter and everything. ¿Por eso no estabas en el periódico? Me mentiste sobre Zack. No, I didn't. I told you he'd asked to take pictures of me. You never asked if we were selling a pendant together. ¿Qué tiene que ver Dorota con el colgante? The money was for her, Sam. So she could have her dream of being a cellist. I wanted her to have her dream. It doesn't matter now. Lo sabe Poe. No. Not exactly. Qué I mentirosa, told him I was in ¿vieron? trouble with credit cards. And he offered to bail me out. I asked if I could have one of his artifacts. And of course he gave it to me. Sí, pero lo está vendiendo. Así que el trato con Zack. A ver. ¿Qué es lo que quieres, Ellis? I just want to make people happy. To put out into the world what I want back. Mentira. Is that too much to ask? Mentira. It hasn't made me happy yet, but maybe one day someone will. No confío en Ellis, pero como va a ser la que va a ser asesinada. Zack. Nada. ¿Y el jefe? Tampoco nada, ¿no? Bien, vamos a cambiar de apariencia. No, es que sí, exactamente, son todos unos mentirosos.
Vamos a la habitación. Vamos con Zack. I'm Zach Weston. Con Zack solamente puedo Just hablar sharpening con my powers of persuasion. Violet y con Ellis. Acá no puedo hablar con nadie. Vamos con Violet. No puedo. Llamar al taxi. Vamos con Poet. No puedo. Vamos con Ellis entonces. Ah, pues no puedo hablar con ninguno. Pues bien, me voy. Lexi tampoco, ni Rey, ni nadie. Vamos al hostal. Habitación. ¿Con quién? ¿Con Ellis? No, vamos con Poe. Quiero ir con Ellis. I'm Poe, and this is your August update. Acá no necesitamos nada. Update. Salimos. De acá no puedo hablar con nadie. Así que me voy. Vamos al taxi. Vamos con Ellis. ¿Y con Zack? No, yo creo que no puedo hablar con nadie. Ya con Poe. A ver, Lexi. Hi, I'm Lexi. Como que ya no tengo muchas conversaciones, ¿no? I'm Lexi. Pensé que iba a poder hablar ahí con Ellis, pero no. Violet. No se puede. Creo que necesito sacar información de alguien. Browin. Tampoco. No, yo creo que ya no me queda más información y tengo que pasar al siguiente episodio. ¿O no? Poe no creo. Zack puede ser, pero no creo tampoco. No. Ellis tampoco. Así que vamos de nuevo al hostal. Rey, habitación. Bueno, vamos con Rain. Hello, I'm Rain. I'm Rain. ¿Quién puede ser? Violet. Es que cuando... Why do you think the killer's chosen Ellis? ¿Por qué cree que el asesino eligió a Ellis? Ahí está. Because she sees her as a threat. Or he. Ella o él, dijo. Es que se está pisando. Yo creo que es Violet. Pero ella no lo sabe, pero es ella. A lo mejor sale como... ¿Cómo les puedo decir? Ah, no, puedo ir con Poe. A lo mejor sale hipnotizada o algo de ahí, ¿no? Puede ser. No puedo ir con Poe, miren. No me deja. Qué raro, ¿no? Pues bien. No me quedan muchas opciones que digamos. Vamos con Browin. Hi, I'm Bronwyn. Bronwyn. I'm Bronwyn. I'm Bronwyn. Bueno, me quedan unos últimos y ya estoy. Y ya estaría. Rain, ¿me vas a decir algo? Nada. Lexi. Me queda Lexi nomás y me voy. Nada. Poe tampoco está. Zack. Y el jefe tampoco. Otra vez. A la habitación. Vamos con Violet. Hello, I'm Violet. I'm Violet. I'm Violet. I'm Violet. A ver. No creo que pueda hablar con nadie.
De acá nunca hay nadie. La única que está siempre es Lexi. Pero nunca me dice nada. ¿O no? Llamar un taxi. Poe no está. Ellis. No, creo que no puedo hablar no puedo hablar con nadie. Bueno, voy con el detective y ya está. No, no, porque lo habían asesinado antes de que llegáramos nosotros. No podemos ser nosotros el asesino. Nosotros somos como los salvadores. Hi, I'm Chief DuPont. Chief DuPont. No, no creo que nosotros no Sam no puede ser el asesino, porque es como la respuesta para resolver todo. Are you still drinking, Violet? ¿Sigues bebiendo? Don't judge me, Claude. I'm using everything that's available to me to help me cope. Once you've got your killer, everything will go back to normal. ¿Salimos? Browin no está. Bueno, de esto creo que solamente va a estar Lexi. Ah, no, y Rain. Pero no me va a decir nada, ¿no? Lexi puede ser que esté. ¿Me dice algo o no? ¿Llamo un taxi? Poe. No se puede. Ellis tampoco. Y me va a quedar solamente Zack. Listo. Vamos a volver a hacer Sam y nos vamos. ¿O no? Vamos al siguiente capítulo. Y espero que sea el último. Ya tengo bastante información, por así decirlo, ¿no? Solamente puede tener una conversación. It's now 10 o'clock. Here's your August update. Investigations deepen into last night's murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw, a talented cellist who had recently been granted a place at Juilliard, was found strangled at her home last night. With the murderer still at large, Chief DuPont has urged residents to remain calm and stresses there is almost no chance of anyone else being harmed. Solamente tengo a Alice, Violet if you're como listening, sospechosa. let me know you're okay. In other news, a handful of August residents have reported seeing strange lights in the sky earlier this evening. The lights, which witnesses describe as searingly bright, were spotted over the east edge of town, past the fire station. Have you seen any strange lights? Or for that matter, little green men? Let me know. That's 10 o'clock with Poe. O también puede ser Rain. A ver, vamos a seguir investigando un poco más. Que me quedan más episodios todavía. Yo pensé que me quedan media hora nomás de juego y me quedan como... No sé. ¿Por qué tan largo? Pero ya casi estamos. ¿El jefe me dice algo? No. Vamos al hostal. Quiero ver si alguien tiene algo para decirme. ¿Lexi? Nada. Creo que va a ser lo mismo de recién. Ray. Bronwyn. Violet. No, yo creo que ya no hay nada. No, pero decía que en 2 horas se terminaba, pero no sé por qué ha tardado tanto. Llamar un taxi. Poe. A ver, creo que me voy a saltar este día y voy a ir al siguiente episodio porque va a ser lo mismo. No va a haber mucha información, es que ya tengo todo. It's now 10 o'clock. Here's your August update. ¿O no? Investigations deepen into last night's murder of 21-year-old Dorota Shaw. Es que ya Miss tengo Shaw, todo. a talented cellist who had recently been granted a place at Juilliard, was found strangled at her home last night. With the murderer still at large, Chief DuPont has urged residents to remain calm and stresses there is Ahí la almost había no matado por haberme chance saltado el of día. anyone ¿Se else imaginan? being harmed. Muy bueno, creo. Alice, Esperemos que no. if you're listening, Esperemos que no. let me know you're okay. In other news, a handful of August residents have reported seeing strange lights in the sky. Encima, en earlier el this cielo hay evening. como luces, The dicen. lights, which witnesses describe as Hay searingly alienígenas. bright, were spotted over Capaz que no the esté east loca. edge of town, past the fire station. Have you seen any strange lights? Or for that matter, little green men? Let me know.
That's 10 o'clock with Poe. A ver. Voy a seguir investigando un poco, no sé. Es que no puedo hablar con nadie. Esa es la cagada. O sea, como Sam no creo que saque información. Así que voy a ir transformado. Por ejemplo, voy a ir en Poe. Y voy a visitar a Ellis. I'm Poe, and this is your August update. August update. A ver, voy a visitar a Ellis. ¿Tomar un taxi? ¿Qué pasó? No, es que no me deja hablar con nadie. Ya está. Lamentablemente no me deja hablar con nadie. ¿Y si voy con Zack y hablo con Violet? Porque Zack está así. I'm Zack Weston. Just sharpening my powers of persuasion. Zack Weston. ¿Salimos? A ver, vamos a hablar con Violet. ¿Se puede? No. No, yo creo que ya está. Tengo que seguir al siguiente episodio. Es que no puedo hablar con nadie. Así que vamos a volver a hacer Sam y después de ahí ya está. Continuamos. ¿Salimos? Radio. Llamamos un taxi y vamos al siguiente capítulo. It's now 10 o'clock. Here's your August update. Investigations deepen into last night's murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw, a talented cellist who had recently been granted a place Es que no tengo más Juilliard, pistas. was found No me deja strangled at her home last seguir hablando night. con los With the personajes. murderer still Ya at está. large, Chief DuPont has urged residents to remain calm and stresses there is almost no chance of anyone else being Creo que según el juego ya tengo todo, ¿no? Alice, Para saber if quién era el you're asesino. let me know you're okay. In other news, a handful ver. of August residents have reported seeing strange lights in the sky earlier this evening. The lights, which witnesses describe as searingly bright, were Deslumbrantes. spotted over the east edge of town, past the fire station. Have you seen any strange lights? Or for that matter, little green men? Let me know. That's 10 o'clock with Poe. Perfecto. ¿Y ahora qué? A ver, voy a ir, no sé. Voy a hablar como los tarotistas. Espera. ¿Brownway me dice algo o no? Siento que me falta algo. A ver, vamos como Rain. Hello, I'm Rain. Qué raro, ¿no? Que me hagas saltar a los siguientes episodios o no. Bueno, voy a transformarme en estos a ver si me dicen algo. No, yo creo que ya está. Tengo que seguir y seguir hasta los siguientes episodios. Es que no me dicen nada, ya no hay más información. ¿Vieron? Yo no tengo más información. ¿Ve? Y con Poe no puedo ir tampoco. ¿El jefe? Tampoco. No, creo que ya está. Voy a transformarme en Bronwyn y voy a ver si puedo hablar con Rain y con Lexi. Y si no se puede, voy a volver a hacer Sam y voy a pasar al siguiente día. Hi, I'm Bronwyn. ¿O no? I'm Bronwyn. No sé cómo puedo hacer para salvar a la persona esta. A ver, Lexi, si me dice algo. No, no me dice nada, Lexi. Y si Rain no me dice nada, directamente ya está. Paso al día siguiente. No, no me dice nada. Voy a pasar al siguiente día. Actualmente tengo dos sospechosos. Violet y Rain. Esos son mis dos sospechosos. Los demás no creo que hayan sido. Pero esos son mis únicos dos que tengo. Do with the mirror. If I'm honest, at first because of the handle, I thought Eso está maybe, grabado. a weapon of combat, but then if I look at it more closely, Ya, si visito a Zack no pasa nada. No, es Mira. que... A ver, voy a decirle que me diga todo el jefe lo que sabemos hasta el Rain's momento. still a suspect. No corroborated alibi. Bromman Castle has one. Lexi Taylor doesn't.
I got my search back on Rain, or Petrovsky, as we should call him. He's got priors that you're looking into. Rain met Ellis when he was touting for work. He gets around quickly. Zach seems to be a fan of serial killers. At least, you've told me he has an extensive book collection on them. Ellis knows Violet because of the free radio project. Violet's been doing some web searches on Ellis. You think that's a jealous streak. I think it's a sign of the times. You've still not accepted my friend request, have you? Ellis thinks Violet doesn't like her very much. I'm not sure I like you very much. Where's the proof? Violet's just admitted being at the crime scene last night with Zach. It's not looking good for Zach now. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. I think you've narrowed it down to Zach, Rain, and Lexi. That's just my professional opinion, mind you. Feel free to ignore the person who hired you. That's it. Zack, Rain y Lexi hemos reducido la lista. Zack no creo que haya sido. Porque si Violet lo vio salir y la otra seguía viva. After Mother died, Penn started. ¿O no? It's now 10 o'clock. Here's your August update. Investigations deepen into last night's murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw, a talented cellist, who had recently been granted a place at Juilliard, was found strangled at her home last night. With the murderer still at large, Chief DuPont has urged residents to remain calm and stresses there is almost no chance of anyone else being harmed. Alice, if you're listening, let me know you're okay. In other news, a handful of August residents have reported seeing strange lights in the sky earlier this evening. The lights, which witnesses describe as searingly bright, were spotted over the east edge of town, past the fire station. Have you seen any strange Es que no sé lights? cuándo tengo que For pasar. that matter, little green men? Let me know. That's 10 o'clock with Poe. A ver, It had been easy to stay thin. Now, voy con without Ellis. ¿Me dice algo? anything else, ¿Oe? Es que los de Where García no me she dicen nada. becomes- Zack. Es que no and puedo. then she'd taken one of Mother's favorite ¿El jefe me dice algo? Bueno, tenemos studying como on coso. stolen soft packets from the school canteen. Como sospechoso a Rain. It wasn't her fault. It was Alexi. A ver si me dice su cuartel Alexi o algo. bad enough without the gnawing in her stomach. Rain. Tampoco. Penn still needed her mother. The first appointment at the clinic cost A ver, voy a pasar de It's now 10 episodio. o'clock. Here's your August update. Investigations deepen into last night's murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw, a talented cellist who had recently A been ver, dame un granted a segundito. place at Juilliard, was found strangled at her home last night. With the murderer still at large, Chief A DuPont has ver. urged residents to remain calm and stresses there is almost no chance of anyone else being harmed. Alice, if you're listening, let me know you're okay. Un segundito. In other news, a handful of August residents have Estoy reported acomodando seeing acá. strange lights in the sky earlier this evening. The lights, which witnesses describe as searingly bright, were spotted over the east edge of town, past the fire station. Have you seen any strange lights? Or for that matter, little green men? Let me know. That's 10 o'clock with Poe. A ver. Bien, vamos a seguir investigando. Parrot squawked. Poor baby Penn. Cry baby Pues bien. Penn. Pull yourself together. Voy a convertirme en los demás por última vez y a ver si me salta algo. Es que me tiene que saltar algo. Roll shrank away. Keeping. A ver, Mother. The mother. visitar el had been. hostal. It was the sharper Algo nos eyesight tiene que saber. When Penn stole a breadcrumb from the kitchen counter, the parrot saw. Can't even resist the A ver, crumb, it sang. What a joke you are. In espérate. 2 months, Penn grew Lo voy a apagar. Me está comiendo la cabeza. Afinar la radio. No. Vamos con Lexi. ¿Me dirá algo Lexi? Nada. Perfecto. Rain, tampoco. Tampoco.
Y Lexi. Bueno. Vamos a la habitación. Vamos a transformar, no sé. Bronwyn. A ver si me dice algo. Hi, I'm Bronwyn. I'm Bronwyn. Salimos. Vamos a hablar con Rain. A ver qué nos dice. Nada. Lexi. Tampoco. Violet. No está. Pues bien, vamos a cambiar. A Rain. Hello, I'm Rain. ¿Salimos? Espera que voy a dar un poco de agua, si no. Vamos con Bronwyn. Nada. Pero, Lexi, pero igual yo sigo pensando que es Caso, que es Violet. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué pienso que es esta? Es que eso... Pero vamos a la habitación. Vamos con Lexi. Yo creo que esta va a ser la última transformación que voy a hacer. Hi, I'm Lexi. Oh. Y si no se puede, no se puede. Seguiré pasando episodio tras episodio y listo. ¿Qué les voy a decir? Bueno, yo sigo pensando que Viola porque dijo... Bueno, aparentemente... Bueno, yo creo que se mira, porque ella dijo que Zack... Dice, es obvio que ella. Si no, es que... Bueno, puede que no sea tan obvio. No pasa nada, bien. Nada. Violet. Bueno, voy a ir como Sam y ya está. ¿Saben por qué pienso que es ella? Porque... Si no, es que es obvio que la duda siempre está. No, pues yo pienso que es ella porque... ¿Vieron que dijo que vio a Zack salir de la casa? Pero a nosotros nos dijo que todavía seguía viva porque la vio por la ventana. Pero después dijo que ella tenía un vestido de novia. Así que puede ser ella. Y además porque dijo que estuvo en una secta de estas medias satánicas y no sé qué más. Vamos al siguiente episodio. It's now 10 o'clock. ¿O no? Here's your August update. Investigations deepen into last night's murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw, a talented cellist who had recently been granted a place at Juilliard, was found strangled at her home last night. With the murderer still at large, Chief DuPont has urged residents to remain calm and stresses there is almost no chance of anyone else being harmed. Alice, if you're listening, let me know you're okay. In other news, a handful of August residents have reported seeing strange lights in the sky earlier this evening. The lights, which witnesses describe as searingly bright, were spotted over the east edge of town, Así podemos past the terminar. fire station. Llevamos como unas 3-4 horas de juego, más o For that menos. matter, little green men? Let me know. That's 10 o'clock with Poe. A ver, ¿cuántos capítulos son? Espera. Voy a... Ahí está. August's gone crazy tonight. I've just got off the phone with someone who thinks they saw a UFO on one of the nights that Violet went missing. Aliens will be normal right now. Anyway, now you're here, it's time. What do you suggest we do with Alice Monroe? La protegeré en su casa. Enviar a un agente a su casa. Decirle que se vaya a la ciudad. ¿Qué hacemos? ¿La protejo? ¡Uy! Enviar a un agente a su casa. ¿Qué hacemos? ¿La protegemos o no la protegemos? La protegeré en su casa. Enviar a un agente a su casa. ¿Qué hacemos? Es que me van a matar seguramente. Decirle que se vaya de la ciudad.
A ver, tenemos 3 opciones y las 3 son buenas. A ver, la protegemos en su casa. A ver, información no tengo acá, ¿no? No. Espérate. Bien. ¿La protegemos en su casa o enviamos a un agente a su casa? O le decimos que es de la ciudad. ¿Cuál hacemos? Y yo enviaría a un agente. Creo que está más calificado que yo. ¿O la puedo proteger yo? ¿Qué hacemos? A ver. La proteger en su casa. Es que la decisión que tomemos nos puede afectar mucho. Es que yo pienso que me van a matar, sí. Monroe's a local treasure around here, Sam. Don't let anything happen to her. Ellie, me quedo contigo. Sam, I'm not sure. Do you think you can stop someone from trying to kill me? ¿Crees que tú podrías hacer que alguien deje de intentar de matarme? Haré lo mejor que pueda. That's all I needed to hear. Aunque no confío mucho en vos, pero bueno. Ahí apareció Thanks for muerta. staying with me, Sam. I know it's dangerous. I don't know why you're here, but I'm glad you are. Es la otra. It's almost 10 o'clock, Sam. When's it gonna be over? You said Brahman will call when it's safe. Should we call him now? Or are we just supposed to wait? A lo mejor debería esconderte en alguna parte. Shouldn't I stay with you? Isn't that why you're here? Quiero que te escondas. Okay. But I don't want to go far. I'll just be in the pantry. Let me know when it's safe. Creo que la hemos cagado. Creo que la he cagado. Por favor, que no la maten. Hay luces en el cielo, por favor que no la maten. Yo le dije que se esconda para que esté más segura. Where's Ellis? Sam, where the hell is Ellis? I'm here. I was just hiding. Sorry. Ellis, thank God. I've been outside all the time, okay? Bronwyn Castle just called. She said the danger is over. They've done a new reading. La hemos protegido. Victim now. Look, Danny's outside. He's going to take you somewhere safe, okay? Sam, I think you should find out who the next victim's going to No, sigue. And come and see me in my office. It's 11 o'clock. I'm Poe, and this is your August update. Police investigating the murder of 21-year-old Video salvó a la Dorota Shaw estrella de say no they're sé qué. getting closer to De apprehending the August. killer. The death of Miss Shaw, Le saltó who un was logro ahí. found strangled at her home late last night, has sparked a massive police operation. Yo creo que es muy and caused alarm manipuladora, amongst August la residents. Ellis. Por Monroe eso no me has gusta some mucho. personal business to attend to, but she sends you Bueno, hoy no all creo que love lleguemos a jugar and hopes Fall to be Guys, back on the gente. air tomorrow. And Monroe, if you can hear me, I'm sending my love out to you. Oh, se está confesando por la radio. That's 11 o'clock with Poe. Siguiente capítulo. No, pero Sam. me dio un cagazo cuando coso. I have some bad news. Cuando We've done a apareció. group reading, and it's you. Yo soy la siguiente víctima. Soy yo el siguiente blanco. I don't know, Sam. I don't know what to say. It's normally a death sentence, but with you, it might be different. ¿Por qué yo? I think you've interfered too much. That's why you're the next target. I've called Chief DuPont already. He's asked that you meet with him. You should go, Sam. Be careful. Mierda. ¿Hice? ¿Murió? No. Sobrevivió. Ha sobrevivido. It's almost midnight. You're still alive. This is a good thing, but no one's even attempted to kill you yet. You've given me a lot of evidence, enough to arrest someone. But who? Make the right decision, and you should be safe. If we don't, well, we've all got to sleep at some point. I can get someone to guard your room at the guest house, but it might not be enough. So, Sam, who should I arrest?
Pista. ¿Quién cree que es jefe? During that whole thing with Alice, the only people I couldn't keep track of were Rain, Zach, and Violet. And Violet. I don't want to believe it's Violet, but that's why you're here. You're impartial. Out of those three names, who was with Dorota at the time of her murder, or who has an alibi that doesn't check out? This is on you, Sam. Just give me a name. A ver. Violet, Zack, Rain, Oscar. Sí, imaginen que elijo a Oscar, que Oscar se fue hace rato. Violet, Zack, Rain, Oscar, Poe, Ellis, Browin, Lexi, Jefe DuPont y Sam. ¿Se imagina que lo dijo a él? No, yo voy a elegir a... dijo que solamente Zack, Rain y Violet. Es que Violet dijo que vio un vestido de novia en su armario, pero ¿cómo lo pudo haber visto? Zack dijo que, bueno, estuvo en el armario viendo porque Dorota le dijo, pero cuando se fue, Violet nos dijo que ella había visto como Dorota lo veía desde la ventana, ¿o no? Yo creo que Dorota lo hace todo por Zack. Tendrán que haber matado a Zack, pero bueno. Yo voy a elegir a Violet. Violet? Are you sure? Fine. Okay, I trust you, Sam. I just hope you know what you're doing. I'll get the paperwork drawn up, we'll get Violet in. See if we can't get a confession to something. Por favor. Bueno, en realidad yo desconfía de Sofía, pero no aparece. Sofía es la ahijada. Por favor. No quiero morir. Ay, qué caso. I'm sorry. That was in bad taste. Bronwyn asked me to check that you're okay, and you seem to be. Well done catching a killer, by the way. Well, hopefully you did. No me mate, por favor. No, ¿qué caso me dio? It's 1 o'clock in the morning, and this is Poe with your August update. We don't normally have them at this time, but since there's a killer on the loose, I feel it's my duty to keep the radio station manned. I personally spoke with Chief DuPont earlier, and he thinks they're close to catching the killer. Until that happens, though, please lock your doors and stay inside. Remain vigilant. The light has faded, and so has my fortitude. I see things in shadows, behind doors and under desks. I hear the chattering of teeth and the glee of insects waiting to feed on me. No me quiero morir. The studio undulates like a heart that beats its Porque termine. beats. I can't go on. Pero qué caso que nos dio Reino, ¿no? Yo pensé, no, acá me matan. Forgive me, Lady August. Forgive me. A ver, acá se decide todo. ¿Seguimos vivos o estamos muertos? El fin, 2:14 de la mañana. Hello, sleepyhead. ¡Oh, hemos sobrevivido! So glad to see you alive. Mira, mamá, soy un detective, me han dado un logro. ¿He ganado? Enjoy the journey, Sam. Don't think of things as ending. Something new is beginning. Violet's locked up. She's being charged for murder. Travelers don't like being incarcerated, so they'll have jumped realities already. It's not something that a jury will believe. The shell they've left behind won't remember what they've done. And spend a life in prison. All we can do is try and stop the next one. Sam, come with us, please. We could really use someone like you. ¿Vamos con ellos? Oh, yo iría. Just... Will you? Sí. Sí, voy. Really? Sí. Oh, Sam, that's wonderful. Ojo. Let's finish packing and we can leave this afternoon. Sam, thank you. We're going to change lives, believe me. Hey, sweet cheeks. You did good. Real good. You win. Alexi hug. Bueno, por lo menos no fue ninguno de estos tres. Sam. ¿Qué quiere? I'm just going to say it because you only live once and all that. Sam,
I think I've fallen for you. That's it. That's all I wanted to say. It's out there now. We can get on with our lives. A ver, bueno, como ya estamos terminando el juego, le voy a decir que sí. Siento lo mismo, le voy a decir. You too? I'm the happiest girl in the world. We have some catching up to do. Aunque está un poco loca, pero bueno. Ahora Sam, con Rain. You're safe. Sí. Thank Christ. Pero me pegaste un susto tremendo. Cuando fue a la habitación, digo, no, ya era este y me mata. Sorry. I don't know where that came from. Pesarlo. No, pues, hoy están todos emocionados. Yeah, I know. There's been a lot of death going around. Así es todo. Look, however this pans out, I just wanted to say thank you. Chief Dupont was going to screw everything, but you kept it all together. Sí. The riot was stopped. But there's tens, if not hundreds, going on all the time, so we got to keep going. I don't know if Bron asked in the end, but I hope you're coming with us. I really do. El jefe sospechaba de todos menos del asesino, ¿vieron? Malísimo. I didn't think you'd leave without saying goodbye. People do horrible things to people every day. I'm just glad there's someone like you around to save us. I mean, everyone needs a little saving from time to time. Hice un lío tremendo. Even me. En la ciudad. Es un placer salvarte cuando sea. A ver, eres fuerte, estarás bien. That's easy for you to say. Look what you've just been through. I'd have been dead a few hours ago if it wasn't for you. But you're right. I am strong. I will be fine. But sí. I like having you around, Sam. I hope you're staying. No me voy a quedar. Es muy manipuladora esta. Sam, you did good. I thought you would. I mean, not that I've got a signed confession or anything. Yet. Apparently, they don't remember anything about the murders, but Bronwyn seems pretty convinced it's over. Well done. Yo quiero saber lo de la fosa común. Tarot readers. That's a real big shame. You were starting to fit in here. But good luck to you. You're doing what many of us have died trying. Leaving August. Bueno, el jefe muy mal detective, la verdad. Como que tenía, ¿cómo le puedo decir? Como sentimientos de como de querer cuidar a Violet, pero no coso. Como que no veía muy bien el caso. Y nosotros como que fuimos sacando pistas y eso, y aún con las pistas la quería descartar, pero estaba ahí, como que dudaba un poco. Sabía que era ella, pero como que él dudaba. And I stuck to my word. ¿O no? What problem you had, I buried it. ¿Qué problema teníamos? The coroner's report is going to say the woman was dead when you arrived, not after. I don't personally believe in exorcism or anything like that, but over the last 24 hours, I'm starting to think things aren't as cut and dried as I'd like them to be. You're a good person, Sam. At least that's definitely how it looks from the outside. Muchas gracias por jugar. ¡Oh, lo hemos terminado! I am Dorota. I am 21 years old. Ahí está Dorota. I love playing cello, and I just been awarded a scholarship to Juilliard. I just love cello. I love all string instruments, but cello Esta es la audición que hizo. rich and deep and soothing, at least to me. En la radio. No, cello is my hobby, but my real passion is... It's silly, it sounds silly. Well, I would like to build a time machine. I know. But it is possible. I think people make mistakes. They do things they regret and they say things they don't mean. I want to go back in time. I want to make better choices. You know why you're here, don't you? Este es el principio. El que nos hacía preguntas. ¿No? Because you did well.
And you know what happens when you do well? No sé qué pasa cuando todo va bien. Augmentation. Aumentación. Congratulations, Agent 3.13. Ah, que soy un agente. Welcome to... Bienvenido a dónde? 3.14. Actualización. Maybe. Entrar a una reunión informativa secreta, a ver. Debriefing 3204, Birmingham. Transmit. Birmingham. And we're ready. No entiendo. Are you human? ¿Eres humano? No. Do you have feelings? Sí. Splendid. Do plants have feelings? No tengo ni la menor idea. No. Splendid. I've burned down a rainforest. Es quemado Does that make un you bosque happy? tropical. ¿Eso te hace feliz? No. Splendid. I've killed a serial killer. Does that make you happy? ¿Eso te hace feliz? Le voy a decir que sí. It's ready. No entendí nada. Salir del juego. Ahora puedes omitir escenas ya vistas. Ok. Pues bien, creo que ya está, gente. Bueno, eso ha sido de Shapeshifting Detective. Para que no sabía el nombre del juego, es ese. Ahí está, en grande. De Shapeshifting Detective. Y bueno, hemos descubierto quién era el asesino. De pura suerte, la verdad. Es que estaba entre Rain y Coso. Estaba entre Rain y... ¿Cómo se llama este? Y Violet. Pero con la parte del vestido me iba más a por Violet. Pero bueno, ahí está. Otro juego más terminado.